sijui kama ni mitambo leo nigetha tondu tiwe atinde wakiringaringa microphone yaha Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja. Makofi kidogo, makofi. Safari yangu natembea na wewe, tena pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Basi tushangilie kwa makofi mazuri, tugererie na roho rwega tunapomkaribisha katika jina la Yesu. Tukimonyita ugeni. Asante. Tukiwa tumesimama hivyo, turugamite uguo, tunanena baraka kwa matoleo ambayo tumetoa kwa madhabahu. Tukwaria kirathimo ni undu wa maruta maria twaruta kigongona-ini. Baadaye tuendelee. Tutosho tuthie na mbere. Hata sasa Mungu tuwasema asante. Amen. Kwa sababu ya vile ambavyo umekuwa pamoja nasi. Amen. Asante kwa sababu ya ibada ya siku ya leo ya Samuel pamoja na Grace. Yes. Na katika ibada hii Bwana tunaadhimisha jina lako kwa kutoa matoleo haya. Amina. Tuomba ya kwamba wote ambao wamenyosha mikono yao kutoa sadaka Bwana uwabariki. Amen. Na baraka ambazo zinaambatana na wale ambao wanafanya neno lako Bwana zifuatane na wao. Yes. Tuzibarikisha mbele zako kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante, naomba tuketi. Leo noho tuikare thi. Tukisha keti naomba kutoa salamu zangu kwenu. Twarikia guikara thi ndahoya heane ngeithi ciakwa kuri inyue. Nikiwasalimia kwa salamu za upendo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kimugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani arogocwo. Akorwo mutire muranoga ni ngeithi kai Mwathani agocwo. Kama hamjachoka salimikeni, Bwana asifiwe. Asante sana. Ni wega muno. Majina yangu yametajwa hapa na mchungaji. Marĩtwa make ni magwetetwo guku ni mchungaji. Na kuongeza ni ya kwamba nimeokoka. Na kuongerera ni kuga ati ni honokete. Napenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Nyenda Jesu ta mwathani wa muturire wakwa. Na ninafurahia wokovu hata siku ya leo. Na nindirakenerera honokio nginya muthenya wa umuthi. Maana wokovu ndio utatufanya tuishi pamoja na Yesu milele. Ni tondu honokio niguo gatuma tuture na Jesu tene na tene. La pili ni kutoa pongezi kwa maharusi wa siku ya leo. Akeri ni kugathiriria mahikania a umuthi. Samuel pamoja na Grace. Samueli hamwe na Grace. Kwa sababu ya Mungu kuwapatia neema kwa muda huo wote. Ni tondu wa Ngai kumahe wega wake mahinda macio mothe. Mpaka ikaweza kufika siku ya leo. Ona nginya gugakinya muthenya wa umuthi. Ili kama vile ambavyo imesemekana waanze chapter nyingine ya maisha. Nigetha o toguo gwatuika mambiririe muturire ungi mweru. Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ngai niwe mwambiriria wa kihiko. Na harusi ambayo tunafanya duniani na uhiki uria twikaga guku thi ni mfano wa harusi nyingine ambayo itafanyika baada ya miaka mingi ambayo itakuja. Ni kionereria kia kihiko kigigekika miaka mingi muno igoka. Pengine nikitanja hivyo wale ambao wanasoma Biblia wanaweza kuuliza kwani ninajua Yesu atarudi lini? Ringi ngigweta ogu andu no moria aria mathomaga Biblia kwani Jesu agagiuka ri? Kuna dalili za kurudi kwa Yesu. Kwina cionereria cia gucoka kwa Jesu. Zimeandikwa katika Biblia. Ciandikitwo thiini wa Biblia. Kuna zile ambazo zimetimia na kuna zile ambazo tunagoja. Ni kuri na iria cihingite na ni kuri iria twetereire bado. Na kwa hivyo nikitumia maneno hayo ni sawa. Na nikio ngihuthira ciugo icio no wega. Nimesema
ya kwamba ni mfano wa harusi ambao itafanyika. Ndauga nĩ kĩonereria kĩa ũhiki ũrĩa ũgekĩka. Bibi harusi akiwa kanisa la Yesu. Mũhiki arĩ kanitha wa Mwathani. Bwana harusi akiwa Yesu Kristo mwenyewe. Nake mũhikania arĩ Jesu Kristo we mwene. Na Biblia inasema ya kwamba watakapoungana pamoja, na Biblia kauga rĩrĩa makanyitithanio hamwe, wataendelea kukaa hivyo milele, magathiĩ na mbere na gũikara ũguo tene na tene bila kutengana, hatarĩ gũtigana. Na tunapoelezea hayo ambayo sasa ni nyingine si ya mwili huu, na rĩrĩa tũratarĩria ũguo rĩu tũkĩaria ũhoro wa ũngĩ ũtarĩ wa mwĩrĩ ũyũ, ni kumaanisha ya kwamba hata wale ambao hawakupata nafasi ya kufanya harusi kama hii, nĩ kuga ona arĩa matagĩire na kanya ga gwĩka kĩhiko ta gĩkĩ, wale ambao wameokoka ama wataokoka baadaye, arĩa mahonokete kana mekũhonoka thutha ũyũ, na Yesu awakute wakiwa amekaa kesha, na Jesu amakore maikarĩte meiguĩte, watakuwa baadhi ya wale ambao watashiriki katika harusi ya Yesu Kristo. nĩ magakorwo marĩ amwe arĩa magakorwo kĩhiko-inĩ kĩa Jesu Kristo. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba haujapoteza kabisa. Na ũguo nĩ kuga atĩ ndũtete biũ. Maana kuna wengine ambao wakiona harusi inafanyika, nĩ tondũ kũrĩ angĩ mangĩona ũhiki ũgĩkĩka, wengine wanasema hiyo ilinipita. Rĩu meciragia atĩ ũndũ ũcio nĩ wamahĩtũkire. Hata kama ya dunia hii imekupita, onokorwo wa gũkũ thĩ nĩ wakũhĩtũkire, kuna nyingine ambayo itakuja baadaye, nĩ kũrĩ na ũngĩ ũgoka thutha ũyũ, na wewe utakuwa mshiriki wa hiyo harusi, na wewe ũgakorwo ũrĩ ũmwe wa kĩhiko kĩu kĩroka. Na wakati huo sisi wote wadugu na wadada, na mahinda macio ithuothe arĩ na arĩa ithe witũ, tutakuwa tutakuwa bibi harusi wa Yesu Kristo, nĩ tũgakorwo tũrĩ mũhiki wa Jesu Kristo. Na kwa hivyo ni vizuri kujiandaa. Ũguo nĩ wega gũikara twĩharĩirie. Na kwa sababu hiyo tunapongeza Samuel na Grace, na nĩ tondũ ũguo nĩ tũkũgathĩria Samueli hamwe na Grace, ambao wametuleta pamoja siku ya leo, arĩa matũrehete hamwe mũthenya ũcio wa ũmũthĩ. Muda wetu umeendelea, tunauangalia. Kahinda gaitũ nĩ gathiĩte, nĩ tũrona ũguo. Siku zetu mambo ambayo yanahusiana na mambo ya serikali yamebadilika. Matukũ-inĩ maitũ maũndũ marĩa makonainie na thirikari nĩ macenjetie. Na hata harusi kuna masaa yale ambao wanasema ya kwamba ifunganishwe. Ona ũhiki nĩ kũrĩ mathaa marĩa merĩtwo wohithanagio. Kwa sababu wakati mwingine mkifunganisha ndoa usiku ni kana kwamba kuna kitu fulani mnajaribu kuficha. Nĩ tondũ mahinda mamwe tũngĩhikithania ũtukũ nĩ kuonekaga ta kũrĩ maũndũ tũrageria kũhitha. Na kwa hivyo tunajaribu tuone ya kwamba tumeambatana na sheria pia ya kiserikali. Na rĩu nĩ tũrageria mũno nĩgetha tuone nĩ tũratwarana na watho wa gĩthirikari. Pamoja nami nina mke wangu, hamwe nake ena mũtumia wake, ambaye ningependa pia kumleta, ũrĩa angĩenda nake gũkĩmũrehe, ili aweze kuleta salamu, nĩgetha arehe ngeithi, na baadaye tuweze kuendelea, na thutha ũcio tũthiĩ na mbere, na itakuwa ni mzuri, na nĩ gũgũkorwo kũrĩ kwega. Kwa hivyo karibu. Karibu. Bwana asifiwe kanisa. Mwathani arogoco kanitha. Nichukue fursa hii kuwasalimu. Njoe kanya kau ndĩmũgeithie. Kwa wale ambao ni wageni kwangu, naitwa Eunice. Arĩa marĩ ageni kũrĩ we etagwo Eunice. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nĩahonokete, Jesu ni Mwathani. Amekuwa rafiki wangu wa karibu. Akoretwo arĩ mũrata wake wa hakuhĩ. Nimeona uaminifu wake. Nĩnyonete wĩhokeku wake. Tangia nilipomjua. Kuma hĩndĩ ĩrĩa ndamũmenyire. Kama jinsi wengi wametangulia mbele yangu. Ota ũguo aingĩ mambĩrĩria mbere yakwa. Congratulate the wedders today. Kũgathĩrĩria arĩa marahikanio ũmũthĩ. Nachukua hiyo fursa hii hata mimi kuwapongeza. Nguoya kanya kau nani ndĩmagathĩrĩrie. Maana najua ni safari ambao wametembea. Nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ karũgendo mathiĩte. Kwa wale ambao wamefanya ndoa wanajua ni safari. Arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩhiko nĩ moĩ nĩ karũgendo. Katika hali ya kushinda ujana. Ũhoro-inĩ ũcio wa gũtoria wĩthĩ. Maana kuna changamoto nyingi sana. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ mathĩna maingĩ mũno. Lakini nashukuru Mungu mpaka maana yeye amewasaidia. No nĩngũcokeria Ngai ngatho tondũ nĩwe mateithĩtie. Niwaambia ya kwamba ndĩmere atĩrĩrĩ, Mungu ambaye amewasaidia kuvuka kutoka upande ule mwingine. Ngai ũcio mateithĩtie kuma mwena ũcio ũngĩ. Hata katika maisha ambao wataanza siku hii ya leo. Ona thĩinĩ wa mũtũrĩre mekwambia ũmũthĩ. Huyo Mungu atawawezesha. Ngai ũcio nĩ akũmateithia. Maana sisi ni watu wa imani. Nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a wĩtĩkio. Biblia yasema ya kwamba Biblia yugaga atĩrĩrĩ, hakuna jambo lililo ngumu mbeleni zake Bwana. Gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mũritũ mbere-inĩ ya Ngai. Kwa hivyo iwapo watu wanasema kuna shida za ndoa, rĩu onokorwo andũ marauga kwĩna mathĩna ma kĩhiko, kwa sisi ambao tumeamini, kũrĩ ithuĩ twĩtĩkĩtie, kuna Mungu ambaye anatuwezesha. Nĩ kũrĩ na Ngai ũrĩa ũtũteithagia. Kwa hivyo congratulations Njuguna and Jerry. Ũguo nĩ tũramũgathĩrĩria Njuguna na Jerry. For this new day the Lord has made. Nĩ tondũ wa mũthenya ũcio mwega Ngai athondekete. May God bless us all. Ngai arotũrathima ithuothe. Asante. Thank you. Sasa napenda kuleta maneno ambayo hayatakuwa marefu sana. Ngwenda kũrehe ciugo itegũkorwo cirĩ ndaihu mũno.
na pamoja na kuyaeleza kama vile inavyosemekana, hamwe na gutariria o ta uria kwandika gutwikite. Inawezekana leo Njuguna na Njeri wasisikie yote, no kuhotekeke umuthi Njuguna na Njeri matikaigue giothe. Kwanza kwa sababu wamekuwa katika hali ya uchovu. Riu undu wa mbere ni tondu no makoro manogete, Na siku ya leo inakuwa nzito sana kwa wale ambao wanafanya ndoa, na muthenya ta wo muthi ni ukoragwo ri muritu kuri aria marahikania, maana mawazo huwa imebeba mambo mengi sana. ni tondu meciria makoragwo makuite maundu maingi. Najua hata wanauliza hii siku itaisha ni saa njui ngapi, onoko ringi ni maroria muthenya uyu urithira thaa ili cigana, hata wapumzike. nigetha ona makihuruke. Lakini pia pamoja na wao, No riu hamwe na uguo, hata sisi ambao tuko katika ndoa ona ithuĩ tũrĩ thĩinĩ wa kĩhiko, na Mungu alituwezesha tumeingia katika nyumba ya Mungu, na Ngai agatũteithia tũkaingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, pia tunaweza kupokea neno au kushika neno ambalo litatusaidia. no twamũkĩre kiugo na tũnyite kiugo kĩrĩa kĩngĩtũteithia. Na usiseme ya kwamba wewe umekaa kwa ndoa miaka mingi Na ndũkauge atĩ we nĩ ũikarĩte kĩhiko-inĩ mĩaka mĩingĩ, na umejua mbinu zote na mambo yote. na nĩ ũĩ maũndũ mothe na marĩa mothe marabatarania. Mtu mmoja aliongea akasema ya kwamba hata dereva wa miaka mingi wakati mwingine asipoangalia anaweza kuangusha gari. Mũndũ ũmwe akiuga atĩ ona ndereba ũikarĩte matukũ maingĩ angĩaga kwĩmenyerera no agũithia ngari mũthenya Na ũmwe. kwa hivyo hata nasi pia wale ambao wako katika ndoa, Ũguo na ithuĩ arĩa twĩ thĩinĩ wa kĩhiko bado tunahitaji maelekezo, bado no tũrabatara gũteithio, bado tunahitaji mashauri, bado no tũrabatara gũtarwo, bado tunahitaji msaada wa Mungu, bado no tũrabatara ũteithio wa Ngai, ili ndoa zetu ziweze kuendelea. na nĩgetha ihiko citũ cithiĩ na mbere. Na kama vile tumesema, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, Na ta ũrĩa twauga Ngai nĩwe mwambĩrĩria wa na kĩhiko, kwa hivyo ndoa si mawazo ya mwanadamu, ũguo kĩhiko ti meciria ma mũndũ, ndoa si utaratibu wa kanisa fulani, kĩhiko ti mũtaratara wa kanitha fulani, ndoa si elimu ambayo inatolewa pengine na nchi fulani, kĩhiko ti gĩthomo kĩrutagwo nĩ bũrũri mũna, lakini ni mawazo ya Mungu mwenyewe. no nĩ meciria ma Ngai we mwene. Baada ya kuumba Adam katika kitabu cha Mwanzo Thutha wa kũmba Adamu thĩinĩ wa ibuku rĩa na kĩambĩrĩria, kuumba vitu vingine vyote ambavyo tunajua, na kũmba indo iria ingĩ ciothe iria tũĩ, baadaye alimwangalia Adamu akaona ako na upweke, thutha ũcio akĩrora Adamu akĩona ena unyihu, na Mungu ndiye aliyesema maneno haya, nake Ngai akiuga ciugo ihana ta ũũ: si vema Adam akae peke ti yake, wega Adamu aikare arĩ wiki, na akasema ya kwamba nitamtengenezea yule ambaye atakuwa msaidizi wake, na akiuga atĩ nĩ ekũmũthondekera ũrĩa ũrĩkoragwo arĩ mũteithĩrĩria wake, ili waweze kusaidiana. na nĩgetha mahote Na gũteithania. kwa hivyo ndoa ni mawazo ya Mungu, Ũguo kĩhiko nĩ meciria ma Ngai, tunafaa kuyakubatia nĩ tũbatiĩ kũmanyita mũno, kwa sababu Mungu ndiye alianzisha. nĩ tondũ Ngai nĩwe wambĩrĩirie kĩhiko. Jambo lingine ni ya kwamba pamoja na ndoa kuwa ni mawazo ya Mungu, Ũndũ ũcio ũngĩ hamwe na ũkorwo kĩhiko nĩ meciria ma Ngai, tunafuata pia sheria za serikali kama vile nimesema, nĩ tũrũmagĩrĩra bado watho wa thirikari o ta ũrĩa ndakiuga, na siku zetu wamekuwa na kamkondo karefu ambao wanapitia, na matukũ-inĩ maitũ nĩ gũkoretwo na gathabarĩ karaihu karĩa karagererwo, maana pia wangependa kuweka kila kitu kwa utaratibu, nĩ tondũ no mende kũiga maũndũ mothe harĩ ũtaratibu. na ni vizuri kusema ya kwamba officially tumetangaza harusi hii zaidi ya siku ambazo tumeulizwa kufanya hivyo na serikali. Na nĩ wega kuga kĩwatho nĩ tũtangathĩte kĩhiko gĩkĩ kũringana na thikũ iria tũhetwo nĩ thirikari. Inajulikana ya kwamba siku ya leo Samuel na Grace wanaoana, Nĩ kũĩkaine ũmũthĩ Samuel hamwe na Grace nĩ mekũhikania, na kwa hivyo jambo ambalo tunafanya ni la nuru kabisa. ũguo ũndũ ũrĩa tũreka nĩ ũndũ wa ũtheri piũ. Wameingia katika vetting ya serikali Nĩ maingĩrĩte ũhoro-inĩ wa gũthuthurio nĩ thirikari, na wameonekana ya kwamba Samuel hajawahi kuwa bwana wa mtu mwingine, na nĩ kuonekete Samuel ndarĩ atuĩka mũthuri wa mũndũ ũngĩ, na pia Grace amefanyiwa vetting, ona Grace onake no achunguzĩtwo, na imeonekana ya kwamba hajawahi kuwa mke wa mtu mwingine, na gũkonekana ndarĩ atuĩka mũtumia wa mũndũ ũngĩ, na kwa hivyo tumekumbaliwa siku ya leo kuwaunganisha. na rĩu nĩ twĩtĩkĩrĩtio mũthenya wa ũmũthĩ tũmanyitithanie. Nikisema hayo ninamaanisha ya kwamba Ngiuga ũguo ndĩramaanisha atĩrĩrĩ, kwa sababu kuna zile siku ambazo serikali inasema harusi iweze kutangazwa. nĩ tondũ nĩ kũrĩ na matukũ marĩa thirikari yugaga kĩhiko gĩtangathwo. Kwa hivyo hata nikikosa kuuliza siku ya leo Ũguo ona ingĩaga kũũria mũthenya ũcio wa ũmũthĩ, kama kuna mtu
kana nĩ kũrĩ na mũndũ ambaye anaweza kujitokeza. ũrĩa ũngĩyumĩria Alikuwa na muda hapo mbeleni, ararĩ na kahinda na hau mbere, maana hata zile picha ambazo zinatumiwa siku hizi nĩ tondũ ona mbica iria irahũthĩrwo matukũ-inĩ maya zinawekwa kwa ubao, cigagwo handũ rũthingo-inĩ, ili mtu akipenda kuangalia angalie kama kuna mtu wake anaunganishwa na mwingine, nĩgetha mũndũ enda kũrora arore kana he mũndũ wake ũranyitithanio na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Kwa hivyo hata nikikosa kuuliza hiyo, Ũguo na ingĩaga kũũria ũguo rĩ, muda ulikuwa umetolewa wa kutosha. kahinda nĩ kararutĩtwo ga kũigana. Ndoa hata kama ni mawazo ya Mungu, Kĩhiko onokorwo nĩ meciria ma Ngai, kuna jukumu la wawili ambao wanaoana nĩ kũrĩ wĩra wa acio erĩ marahikania kufanya wajibu wao ili kudumisha ndoa. kũruta wĩra wao nĩgetha gũtũũria kĩhiko. Kusudi moja ambalo inafanya siku zetu tukute ya kwamba ndoa zinaanguka na kuporomoka, Gĩtũmi kĩmwe kĩratũma matukũ-inĩ maitũ tũkore ihiko nĩ ciragwa na ni kwa igathũkanga, sababu kuna watu ambao wanaondokea majukumu ya ndoa. nĩ tondũ nĩ kũrĩ na andũ mareherera wĩra wa kĩhiko. Maana ndoa inapoanza ni kitu ambacho kinafaa kulimiwa, tutumie neno kama hilo, Nĩ tondũ kĩhiko mahinda marĩa kĩambĩrĩria nĩ kĩndũ gĩbataraga kũrĩmĩrwo ama kupaliliwa. kana kũbacĩrĩrwo. Na kama ndoa haitapaliliwa vizuri, Na rĩu angĩkorwo kĩhiko gĩtikũrĩmĩrwo wega, kuna mambo ambayo yataingia katika ndoa na kuharibu, nĩ kũrĩ maũndũ mekũingĩra thĩinĩ wa kĩhiko na na mathũkangie. pengine mtu ataanza kulaumu watu wengine na mambo Na mengine, hihi mũndũ no ambie kũblame mũndũ ũcio ũngĩ na kĩndũ kĩu kĩngĩ, na pengine si watu na si vitu, ni yeye na mwenyewe. rĩngĩ ti indo icio kana ti andũ acio nĩwe mwene. Na kwa hivyo ndoa iko na majukumu yake. Ũguo kĩhiko nĩ kĩrĩ na wĩra wakĩo. Tutaweza kuangalia mambo mengi, Tũtikũhota kũrora maũndũ maingĩ, lakini nitaja mambo mawili ya kusaidia ndoa kusimama, no hutie maũndũ merĩ ma gũteithĩrĩria kĩhiko kũrũgama, ama mambo mawili ambayo yanaweza kufanya ndoa kuwa ndoa iliyo na afya. kana maũndũ merĩ marĩa mangĩtũma kĩhiko gĩkorwo na afya. Maana ndoa inaweza kuwa inaendelea lakini afya Nĩ imepotea. tondũ kĩhiko no gĩthiĩ na mbere no afya ndĩrĩ ho. Na wakati mwingine, wakati afya ya kitu inapokosa kuangaliwa, Na mahinda mangĩ afya ya kĩndũ mahinda marĩa yaga kũrorwo, unakuta ya kwamba kile kitu kinaendelea kuadhirika. nĩ ũkoraga kĩndũ kĩu nĩ kĩrathiĩ na mbere na Na kwa kũhinyĩrĩrĩka. hivyo ni vizuri kuangalia majukumu haya. Na rĩu nĩ wega mũno kũrora maũndũ macio. Jambo moja ambalo linaweza kusaidia ndoa Rĩu kusimama, ũndũ ũmwe ũngĩtũma kĩhiko kĩrũgame rĩ, kienda kusoma neno la Mungu tũgĩthiĩ gũthoma kiugo kĩa Ngai katika kitabu cha Mathayo. thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo. Tusome neno hili alafu tulete maelezo. Tũthome kiugo gĩkĩ arabu tũrehe gũtarĩria. Mathayo 19 Mathayo 19 na mstari wa 3 na mũhari wake wa 3 kuendelea. na gũthiĩ na mbere. Yesu anaongea na Mafarisayo hapa, Jesu araria hamwe na Afarisai na wanamuuliza swali. na makamũria kĩũria. Nisome kwa lugha hii ambayo ni ya tutaelewa sisi wengi. Gũthoma na rũthiomi rũrĩa tũkũnyita ithuothe. Na Farisai amwe magĩũka kũrĩ we makĩmũgeria, makĩmũria atĩrĩ, nĩ kwagĩrĩire mũndũ ate mũtumia wake nĩ ũndũ wa gĩtũmi ona kĩrĩkũ? Nake agĩcokia ũhoro akĩmoria atĩrĩ, kaĩ mũtathomete atĩ ũrĩa wombire andũ gwata kĩambĩrĩria amombire marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka? Na akiuga atĩrĩ, nĩ ũndũ ũcio mũndũ mũrũme nĩ agatigana na ithe na nyina, magwatane na mũtumia wake, nao erĩ matuĩke mwĩrĩ ũmwe. Tondũ wa ũguo matigacoka gũtuĩka erĩ, no mwĩrĩ ũmwe. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, arĩa Ngai agwatanĩtie mũndũ ndakanamatigithanie. Nao makĩmũria, nĩkĩĩ gĩagĩtũmire Musa athane atĩ mũndũ ahe mũtumia wake marũa ma gũtigana nake amũte? Nake akĩmera, Musa amwĩtĩkĩririe mũteage atumia anyu nĩ ũndũ wa ũrĩa ngoro cianyu ciũmĩte. No rĩrĩ, kuma kĩambĩrĩria gũtiatariĩ ũguo. Na ngũmwĩra atĩrĩ, mũndũ o wothe ũngĩte mũtumia tiga o ũndũ wa ũtharia, na hiki ũngĩ gũtharia nĩ atharĩtie, no ũrĩa ũngĩmũhikia hĩndĩ ĩyo atetwo, ũcio nĩ atharĩtie onake. Na arutwo ake makĩmwĩra ũhoro wa mũndũ na mũtumia wake, ũngĩkorwo ũtarĩ ũguo, kaĩ gũtikĩagĩrĩire gũkĩhikaniai?
Haya yalikuwa ni mazungumzo baina ya Yesu na Mafarisayo. Eno yale mĩario gatagatĩ-inĩ ka Jesu hamwe na Afarisai, na wanajaribu kuleta mawazo ambayo yalikuwa yameletwa na Musa, na marageria kurehe meciria marĩa marehetwo nĩ Musa, kama ni inafaa mtu akisikia kwamba wamekosana na yule ambaye wanakaa pamoja wanaachana, makiũrania kana nĩ kwagĩrĩire andũ mangĩhĩtania matigane na mũndũ ũcio makoretwo magĩikarania nake. Na ukiangalia jambo ambalo wanasema hapa, na warora ũndũ ũrĩa marauga haha rĩ, ni kama wanauliza kukitokea jambo lolote, nĩ ta maroria kũngiumĩra ũndũ o wothe rĩ, ni kwagĩrĩire mũndũ ate mũtumia wake nĩ ũndũ wa gĩtũmi ona kĩrĩkũ. Inastahili mtu aache mke wake kwa sababu ya jambo lolote. Mwanegenania hanini ukamute, mkikosana kidogo unamwacha. Muthuri agambia mugateana, mzee akikosa pesa mnaachana. Kwagĩa ka disagreement kanini mugateana. Kukikuwa na kutokubaliana kidogo mnaachana. Nake Jesu akimoria kai mutathomete watho. Na Yesu akawauliza kwani hamjasoma sheria? Akimera Musa oigĩte ũguo nĩ tondũ wa ũmũ wa ngoro cia andũ. Akawaambia Musa alisema hivyo kwa sababu ya ukavu wa mioyo ya watu. No ti tondũ nĩguo kwagĩrĩire kĩhiko-inĩ. Lakini si hivyo ambavyo inastahili katika ndoa. Ngai ombire kĩhiko nĩgetha andũ arĩa maingĩra thĩinĩ wakĩo matũranie nginya gũkua. Mungu aliumba ndoa ili watu waishi pamoja mpaka kifo. Ndĩroiga Ngai ombire kĩhiko andũ matũranie kĩhiko-inĩ nginya gũkua. Nasema Mungu aliumba ndoa ili watu waishi pamoja hadi kifo. Itũmi ici ingĩ nĩ cikiumagĩra. Sababu hizi zingine huwa zinatokea. No tuona thĩinĩ wa Biblia. Lakini tukaona katika Biblia. Nĩ kuonania atĩ Ngai nĩ akoragwo agĩkĩapprove maũndũ macio. Si kuonyesha kwamba Mungu anakubali hayo maneno. Ngai endaga andũ maikaranie nginya mũico. Mungu anataka watu waishi pamoja hadi kifo. Na nĩgetha andũ mahote gũikarania wega rĩ. Na ili watu waweze kukaa pamoja. Nĩho ndagweta tũkĩarie maũndũ merĩ. Ndipo nikataja ya kwamba tunene mambo mawili. Mangĩtũma kĩhiko gĩtũre na gĩtũre kĩna afya. Ambayo inaweza kufanya ndoa iishi na ishi ikiwa na afya. Tondũ ũcio nĩguo mũbango wa Ngai. Kwa sababu hayo ndiyo makusudi ya Mungu. Ũndũ ũmwe ũtũmaga kĩhiko gĩikare wega. Jambo moja linafanya ndoa ikae vizuri. Nĩ commitment ya andũ erĩ me kĩhiko-inĩ. Ni ule uwajibikaji wa watu wawili wakiwa katika ndoa. Gwĩciria nĩkuo tũngiuga kwĩheana. Hapo ndipo tunaweza kusema kujitoa. Kana kwĩhotha. Ama kujitoa kabisa. Tondũ tũroiga kĩhiko nĩ kĩbataraga andũ me kwĩheana. Kwa sababu tunasema ndoa inahitaji watu watakaojitoa. Mahinda maingĩ nĩ tũkoraga andũ marĩ kĩhiko-inĩ no matirĩ na commitment cia ihiko. Wakati mwingine tunapata watu katika ndoa lakini hawana kuo kujitoa katika ndoa. Nĩ kwĩheana harĩ mũndũ ũcio ũngĩ mũikaranagia nake, mũtumia waku kana mũthuri waku. Ni kujitoa kwa huyu ambaye mnakaa naye kama mume wako ama mke wako. Nĩgetha kĩhiko gĩtũre na kĩrũgame wega. Na ili ndoa iishi na isimame vizuri. Nĩ kĩbataraga andũ megwĩcommit. Huwa inahitaji watu ambao watajitoa. Na njĩra ya kũmenya rĩu nĩ twaingĩra kĩhiko-inĩ. Kwa njia ya kujua ya kwamba sasa tumeingia katika ndoa. Nĩ tũgũkĩrĩmĩra nĩgetha gĩkũre. Na sasa tutaipalilia ili iweze kukua. Kĩndũ gĩothe kĩambagĩrĩria gĩ kĩnini. Kitu chochote kile huanza kikiwa kidogo. No gĩthiaga na mbere kũringana na ũrĩa kĩratungatwo. Lakini huwa kinaendelea vile kinaendelea kuhudumiwa. O ta mawĩra marĩa mangĩ tũrutaga nginya ma biashara. Kama vile kazi nyingine ambazo tunafanya kama za biashara. Ũngĩaga gũtungata wĩra ũrĩa ũraruta. Usipotumikia ile kazi ambayo unafanya. Wĩra ũcio ndũkũraga. Hiyo kazi haiwezi kakua. Rĩu ona kĩhiko nĩ kĩbataraga kũrĩmĩrwo. Hivyo basi hata ndoa inahitaji kulimiwa. Wĩra ũcio ũngĩ kĩhiko nĩ kĩrĩmagĩrwo. Ambia mwenzako ndoa inalimiwa. Na ũngĩaga kũrĩmĩra kĩhiko kĩgĩaga ria. Na ambia mwenzako usipofanya hivyo ndoa itapata kuwa na kwekwe. Na kĩhiko kĩagĩa ria kĩambagĩrĩria kũũrĩrwo. Na ikipata kwekwe inaanza kupotelewa. Na ũgakora mũico-inĩ gĩtinarehe maciaro mega. Na unakuta mwisho hakuna mazao mazuri. Rĩu nĩ wega kwĩheana kĩhiko-inĩ. Kwa hivyo ni vizuri kujitoa katika ndoa. Nĩgetha kĩhiko na gĩaku gĩkũre. Na ili hata ndoa yako iweze kukua. Na tugaga kĩhiko no kĩo peke yake. Na huwa tunasema ya kwamba ndoa ndiyo hitu peke yake. Institution ĩrĩa mũndũ aheagwo certificate. Ambayo ndiyo ya pekee ambayo mtu anapewa cheti. Acoke athiĩ agathome. Alafu baadaye anaenda kusoma. Ũmũthĩ Njũgũna ndarĩ aikara kĩhiko-inĩ rĩngĩ amenye gĩikaragwo atĩa. Leo hii Njũgũna hajawahi kuwa katika ndoa ajue vile ndoa inakaa. Ona Njeri ndarĩ akorwo kĩhiko-inĩ rĩngĩ amenye gĩtwarithagio atĩa. Hata Njeri hajawahi kuwa katika ndoa ajue vile inaendelea. No nĩ tũkũmahe certificate. Lakini tutawapatia cheti. Macoke mathiĩ magathome. Alafu kisha baadaye waende wakasome. Na thĩinĩ wa kĩhiko. Na
katika ndoa tugaga noho haria mundu aingagira huwa tunasema ndipo mtu anaingia na ndetekiritio kuma na hajaruhusiwa kutoka. andu aria maragia mahananagia kihiko na kirathi Wale watu wanaongea wanafananisha ndoa na darasa, na makoiga kihiko ni kirathi kiria mundu atonya na wanasema ndoa ni darasa ambalo mtu akiingia gutikoragwo na bureki, hakuna breki, gutikoragwo na mathaa ma kwamba kwehera, hakuna wakati wa kuondoka kwanza, gutikoragwo na half time, hakuna na muhula katikati. aterewa bai moinuke. Sasa ati kwanza enda nyumbani kwanza, Gitwarithagio continuous, huwa kinaendelea bila mfululizo. gitikoragwo na free lesson, Hakuna kipindi ambacho ni cha leo kupumzika. mundu aingira ni aingira. Sasa ukiingia umeingia, Na niho turoiga ni wega muno mundu na kwihera, hapo ndipo tunasema ni vizuri sana kujitoa, na ni wega guikara ugigithomaga na ni vizuri kukaa ukisoma uria wega ukihota kugacirithia kihiko giaku, vile unaweza kuimarisha hiyo ndoa yako, tondu ugi muingi naguo ni uteithagia, kwa sababu hekima nyingi nayo huwa inasaidia. no ngiaga ugi uria guikara kihiko-ini, Na ukikosa hekima ya vile utakaa katika ndoa, bado no ukore kihiko giaku ni kirorirwo. bado unaweza kuta ndoa yako inapotea. Na njira ingi guthoma ni kuga mathie ni meguthomana, Na kwa njia nyingine ni kusema wakienda o watasomana, ta uria nawe muthomanaga na mutumia waku kana muthuri waku, kama vile hata wewe mnasomana na bwana wako ama bibi wako. na ni wega gwetha ugi ona wa kihiko. Na ni vizuri kutafuta hata hekima ya ndoa. Matuko maitu andu ni maragia na ugi wa gwetha mbia, Katika siku zetu watu wako na hekima ya kutafuta pesa, aria angi magetha ugi wa gutuma mandikwo mawira, na wengine wanatafuta hekima ya kupata kazi, no matirenda gwetha ugi wa guikara kihiko-ini. lakini hawataki kutafuta hekima ya kukaa katika Na ndoa. kaundu kanini gagatuma mundu eherere kihiko, Na jambo ndogo tu linafanya mtu aondokee ni wega ndoa. gwetha ugi wa Ni ungai vizuri kutafuta hekima ya na kiungu maundu maria mangiteithia mundu guikara wega na kihiko-ini. mambo ambayo yanaweza saidia mtu kukaa vizuri katika ndoa. Kaugi kanini ni kega ga kwambiriria, Hekima ndogo ni mzuri sana ya no kuanzia, ni wega kuongerera ugi lakini ni vizuri kuongeza hiyo ona hekima thiini wa muturire wa kihiko, hata katika maisha haya ya ndoa, tondu gutiri undu utabataraga ugi. kwa sababu hakuna jambo halihitaji hekima. Mundu mwaheanire muhano wa mundu wathambagia ndege handu, Mtu mmoja akapeana mfano wa mtu aliyekuwa anaosha ndege mahali, na kiuga muthambia wa ndege hindi imwe, na akasema muoshaji wa ndege siku moja riu o agithambia ndege akiendelea na shughuli zake za kuosha ndege, akihingura murango akiona ibuku riaigitwo hau ndege-ini, akafungua mlango akaona kitabu kilichowekwa pale, na agithumburia peji ya mbere, akafunua ukurasa wa kwanza, akiona handikitwo ngienda kururumia ndege akaona pameandikwa ukitaka kuanzisha hii ndege uhinye button ino ya red, afiinya kidunge hicho chekundu. na to ni agithoma Na kwa sababu amesoma akihinya akafiinya, ndege ikiruruma, ndege ikaguruma, mundu agikena, mtu akafurahi, agiciria ingĩenda yambĩrĩrie gũthiĩ, akafikiria na je, nikitaka ianze kuenda? akĩhingũra peji ya kerĩ, Akafunua ukurasa wa pili, agĩthoma ũngĩenda ndege yambĩrĩrie gũthiĩ na speed, akaona ukitaka ndege ianze kuenda kwa mbio ũhihinye button ya blue. ufiinye hiyo ya samawati. Rĩu akĩhihinya, Alafu akafiinya, ndege ĩgĩkũra, ndege ikapaa. no ndĩkũmbũka nĩ gũthiĩ ĩrathiĩ, Sasa haikupaa lakini ikaenda, na ĩgĩthiĩ na speed. na ikaenda kwa mbio, Akĩrigwo nĩ atĩa egwĩka, akashindwa nifanye nini, no akĩrirĩrio na korwo no yũmbũke no sawa. lakini akatamani kama ingepaa ni mzuri zaidi. Akĩhingũra peji ya gatatũ, Akafiinya akafungua ukurasa wa tatu, agĩthoma ũngĩenda ndege yũmbũke, akasoma ukitaka ndege ipae ũhihinye button ya blue. ufiinye ya samawati. Rĩu akĩhihinya, Akafiinya, ndege ĩkĩũmbũka, ndege ikapaa. akĩigua wega mũno ekũrĩa igũrũ na ndege, Akasikia vizuri sana akiwa kule juu hewani, ndagĩka ta 20 dakika kama 20 hivi, no rĩu agĩciria to nĩ ndaigania gũikara igũrũ, lakini akafikiria kwa sababu imetosha kukaa juu, rĩu nĩ ngwenda gũkĩmenya gũkĩũmba. sasa nataka kujua tena kupaa, kurudi chini. Akĩhumbũria peji ĩyo ĩngĩ, Akafunua ukurasa huo mwingine, agĩthoma peji ĩkĩmwĩra, akasoma ukurasa ukamwambia, ũngĩenda kũmenya ũrĩa ndege yũmba ĩgũithagio, ukitaka kujua vile ndege huwa inatua, ũthiĩ ũgũre ibuku rĩa kerĩ bookshop ĩyo ĩ hakuhĩ nawe, uende ununue kitabu cha pili kwenye duka la vitabu ambalo iko karibu na wewe. igũrũ Sasa ako juu, nĩ yũmbũkire, shapaa, ndoĩ ũrĩa ngĩũmba. ajui vile itatua. Rĩu nĩ tũkũrania twarĩkia ũhiki kana atũraga igũrũ kana nĩ ahotire Sasa kũmba. tutaulizana baada ya harusi kama bado yuko juu ama alirudi chini.
Newega kugia na ugi wa undu wothe. Ni vizuri kuwa na hekima ya jambo lolote lile. Ono horo wigie guikara kihiko-ini. Hata habari ambazo zinahusiana kukaa katika ndoa. Ni kuri maundu maria monanagia mundu ni committed. Kuna mambo ambayo yanaonyesha ya kwamba mtu amejitoa. Kana nigetha mundu akorwo ari nigetha mundu akorwo agisucceed thiina wa commitment. Ili mtu aweze kufaulu sana katika kujitoa, ni wega gwika maundu maya. Ni vizuri kufanya mambo haya. Especially kuri andu me kihiko-ini. Sana kwenye watu ambao wako katika ndoa. Ni wega kweheria kwiyenda. Ni vema kuondoa ubinafsi ama kujipenda. Kuri andu maikagira kihiko-ini mena kindu kiu twetaga selfishness. Kuna watu wanaingia katika ndoa wakiwa na ubinafsi. Na ti wega kwiyenda thiina wa kihiko. Na si vema kujipenda sana katika ndoa. Tondu kihiko ti kia mundu mwene kia andu eri. Kwa sababu ndoa si ya mtu mmoja, ni ya watu wawili. Kuri andu meyendaga kihiko-ini na makaga gwikirira mundu ucio ungi. Kuna watu wanajipenda sana katika ndoa, wanakosa kudhamini huyo mwingine. Maundu maria mothe mega no make. Mambo yote mazuri ni yake. Matumbi marekio ni nguku mundu uria wagiriire kuria nowe. Mayai baada ya kuku kutega yule anastahili kukula ni yeye. Mundu uria utigagirio iria rigitwarwo nigetha acamukirio anywe nowe. Anayebakishiwa maziwa baada ya kupelekwa ili achemshiwe anywe ni yeye. Na ubinafsi ucio ni uthukagia kihiko. Na ubinafsi huo unaharibu ndoa. Ni wega ungienda gutuika committed thiina wa kihiko. Ni vizuri ukitaka kujitoa katika ndoa, ndukanaingire thiina wa kihiko wina kaundu gaka ga selfishness. Usiingie katika ndoa ukiwa na jambo hili la ubinafsi. Haha niho twiraga athuri ona korwo ni moimagira magathie makaruma kindu. Hapa ndipo tunaambia wazee hata kama huwa wanatokea na wanakula kitu, ungienda kwaga kuonania we selfish inuka mucie na kindu. Ukitaka kuonyesha wewe si binafsi, rudi nyumbani na kitu. Tondu he mundu utigire kana kuri andu utigire. Kwa sababu kuna mtu uliacha ama kuna watu uliacha. Kuri andu mana korwo mari selfish. Kuna watu wamekaa binafsi. Ukona mundu ucio ndarenda kugayana kiria na kiona mundu ucio. Unaona mtu hataki kugawanya alicho nacho na mwenzake. Na ugakora kihiko ni giathuka. Na unakuta ndoa imeharibika. Undu ungionania we committed thiina wa kihiko. Jambo lingine la kuonyesha umejitoa katika ndoa, to kwenda mundu ucio ungi. Si tu kupenda huyo mwingine. No ni kumwenda unconditionally. Lakini ni kumpenda bila masharti. Tondu ni kuri andu mendanaga no ugakora ni maraiga kwi mawatho marekira. Kwa sababu kuna watu wanapendana lakini kuna masharti ambao wanawekeana. Wendo wa Ngai uria utumaga mundu amenye uria Ngai ahana. Upendo wa Mungu ambao unataka kujua vile Mungu alivyo. Ni wendo uria twetaga unconditional. Ni upendo ambao tunaita bila masharti. Ona Mwathani agitwenda ndari maundu atuigeire. Hata Bwana akitupenda hakuna masharti alituwekea. Biblia tuonagia atwendire o uguo. Biblia yaonyesha ya kwamba alitupenda hivyo tu. Thiina wa Korintho wa mbere 13. Katika Wakorintho wa kwanza 13. Na muraini wa 4. Na mstari wake wa 4. Biblia yugaga wendo ni ukiragiriria. Biblia inasema upendo huvumilia. Biblia koiga wendo ni utuganaga. Upendo ni mkarimu. Biblia yugaga wendo nduri uiru. Upendo hauna wivu. Maandiko moigaga wendo ndwigathaga. Upendo haujisifu. Maandiko moigaga wendo nduri mwitio. Upendo hauna kiburi. Ona wendo ndukoragwo na kindu gitagwo ruturiko. Na upendo hauna hiyo. Ona wendo ndukoragwo na kindu gitagwo marakara. Na upendo hauna hasira. Na tikuga Ngai ni oigite tutikarakare. Na si kusema Mungu amesema tusikasirike. No ni atwirite tukurakara kiasi kiigana atia. Lakini ametuambia tutakasirika kiwango fulani. Biblia yugaga wendo ndwicokagia. Biblia inasema upendo haujilaumu wenyewe. Na wendo ni uhotaga gwitiriria maundu maria moru. Na upendo unaweza kushinda maovu yote. Wendo uyuritwo ni gwitikia. Upendo umejaa imani. Wendo uyuritwo ni kwirigirira. Upendo umejaa tumaini. Na wendo ni ukiranagiriria. Na upendo unavumiliana. Ucio niguo wendo uria wa ma. Huo ndio upendo ule halisi. Ni kuri andu maikaraga hamwe ti tondu wa wendo uria uri mathiini wao. Kuna watu wanakaa pamoja lakini si kwa sababu ya upendo ulio ndani yao. No ni tondu wa maundu mangi mamanyitithanitie. Lakini ni kwa sababu ya mambo mengine yamewaunganisha. Na twiraga andu wendo wa Ngai. Na tunaambia watu upendo wa Mungu tumaga na iguru ugacoka na thi. Hautoki juu na unarudi chini. Wendo wa Ngai ukuraga kuma na thi ukambata na iguru. Upendo wa Mungu unakuwa kutoka chini na unapanda juu. No mothe turenda kwendera mundu gwetwo Samuel na Grace. Na hata leo tunatakia Samueli pamoja na Grace. Uria muguthie na mbere mukimenyanaga mohuthu. Vile mtaendelea kujuana katika udhaifu wenu. Undu ucio ndugatume wendo wanyu unyihanyihe. Hilo jambo lisifanye upendo wenu upungue. No wendo wanyu uthie na mbere na kuongerereka. Lakini upendo wenu uendelee kuzidi. Tondu wendo wa Ngai ni gukura ukuraga. Kwa sababu upendo wa Mungu huendelea kuzidi. No tumaga andu manyitane muno. Na unafanya
watu washikane kabisa. Petro andikire thĩinĩ wa Petro wa mbere 4 Petero akaandika katika Petro wa kwanza 4 na mũraini wa 8 na mstari wake wa 8 akiuga wendo nĩ ũhumbagĩra mahĩtia maingĩ. akasema upendo unafunika makosa mengi. Ũngĩkorwo nĩ wendete mũndũ, Kama unampenda mwenzako, wendo ũcio nĩ ũkũhumbĩra mahĩtia. upendo huo utafunika makosa. Tondũ rĩu ũngĩingĩra thĩinĩ wa kĩhiko ningĩ wambĩrĩrie kũrekondi mahĩtia, Kwa sababu sasa ukiingia katika ndoa na uanze kuweka makosa, ũrĩcokagĩra mahĩtia ma tene mũno, utakuwa unarudia makosa ya kale, na memory-inĩ yaku ndũkeheria kaũndũ na kau. katika mawazo yako hautaondoa lile jambo. Thĩinĩ wa kĩhiko nĩ gũbataraga forgiveness, Katika ndoa kuna hitaji kusameheana, na andũ mahotaga kũrekanĩra tondũ matirĩ na rekondi ya mahĩtia. na watu wanaweza kusameheana kwa sababu hawajaweka rekodi ya Nĩ makosa. kũrĩ andũ mahĩtagĩrio mũthĩ, Kuna watu wanakosewa leo, akaririkana mahĩtia kirwo mĩaka 20 mĩthiru, anakumbuka makosa alifanywa miaka 20 iliyopita, agakwĩra ndũyona mwaka mũna nĩ wanjĩrire ona. anamwambia unajua hata mwaka fulani uliniambia Rĩu fulani. mũndũ ũcio nĩ kuga nĩ atũragia kareko, Sasa ni kusema bado ako na rekodi, na no agarute mũthenya ũmwe, na anaweza hata itoa siku moja, agagathome ta taariba. na anaweza isoma kama taarifa. Maũndũ macio matiakaga kĩhiko. Hayo mambo hayawezi yakajenga ndoa. Nĩ wega kwĩmenyeria kũrekanĩra. Ni vizuri kujizoesha kusamehea. Ũndũ ũcio ũngĩ wonanagia mũndũ nĩ committed, Jambo lingine linaonyesha mtu amejitoa nĩ gwĩtĩkĩra ũrĩa Biblia ĩroiga. ni kukubali vile Biblia inavyosema. Thĩinĩ wa Genesis 2 mũraini wa 24, Katika Mwanzo 2 mstari wa 24 mwanake nĩ agatiga ithe na nyina, ya kwamba kijana atawacha babake na mamake manyitane na mũtumia wake, na washikane na mke wake na matuĩke kĩndũ na kĩmwe. wawe kitu kimoja. Andũ arĩa metĩkagĩra gũtiga, Wale watu wanakubali kuacha, kĩhiko kĩao nĩ kĩrũgamaga. ndoa yao inasimama. Ngai aririe maũndũ maya matatũ ma bata mũno: Mungu akaongea mambo haya matatu ya haja sana. gũtiga, Akasema kuacha, kũnyitana, kushikana gũtuĩka kĩndũ kĩmwe. na kuwa kitu kimoja. Kũrĩ andũ maingagĩra thĩinĩ wa kĩhiko matatigĩte. Kuna watu wanaingia katika ndoa na hawajaacha. Tũtikwĩra Samuel na Grace mate aciari ao na andũ a family, Hatutaambia Samueli na Grace waache watu wao na watu wa no familia, nĩ tũkũmacauri tũmere atĩrĩrĩ: lakini tunawashauri na kuambia ya kwamba mũciĩ wao kuma ũmũthĩ nyumba yao kutoka siku ya leo ũgũkorwo ũrĩ independent na mĩciĩ ĩyo ĩngĩ. itakuwa imejisimamia peke yake na boma zingine. Matinathiĩ gwaka mũciĩ ta wa aciari ao, Hawakuenda kujenga boma kama ya wazazi wao, mathiĩ gwaka mũciĩ wao, wameenda kujenga boma yao, tondũ mahĩtia mamwe mekagwo nĩ andũ ihiko-inĩ. kwa sababu makosa mengine yanafanywa na watu katika ndoa. Nĩ mũndũ agakua maũndũ ma Ni kwao, mtu anabeba mambo ya na kwao ũrĩa ũngĩ agoka na ma na kwao. mwingine anabeba ya kwao. Rĩu matukanĩrwo magathondeka ihiko igĩrĩ thĩinĩ wa Sasa kĩmwe. yakiletwa pamoja atengeneza mbili katika moja. Ngai akiuga atĩrĩrĩ: Mungu akasema mwanake atige, kijana na aache na mũirĩtu atige, na msichana naye ataacha, moke manyitane, waje na washikane matuĩke kĩndũ na kĩmwe. wawe kitu kimoja. Koguo nĩ wega gwĩtĩkĩra Kwa gũtiga, hivyo ni vizuri kukubali kuacha nĩgetha mũhote gwaka hamwe na ili waweze kujenga pamoja kĩhiko kĩanyu ndoa yao gĩkĩ tũragweta gĩgũkorwo kĩ independent, ambao tunataja kwamba itakuwa huru, tondũ mũndũ wothe angĩũka na maũndũ ma kwa kwao, sababu kila mmoja akija na mambo ya kĩhiko kwao, kĩu gĩtingĩrũgama. ndoa hiyo haiwezi ikasimama. Rĩngĩ kwanyu Samuel mwaciarĩtwo mũrĩ aiganona, Pengine kwenu Samueli mlizaliwa mkiwa wangapi, nake Grace maciarĩtwo marĩ aiganona. naye Grace alizaliwa akiwa Rĩu wangapi. mũndũ angĩũka na namba ya kwao, Sasa kila mtu akija na nambali ya na kwao mwage gwaka kĩhiko kĩanyu gĩtanyitanĩte na maũndũ macio na mangĩ, mkose kujenga katika mambo hayo mengine, nĩ mũgwĩkora mũtiraiguithania. sasa mtakuta hamuelewani. Matua marĩa mũrĩtuaga nĩ manyu, Kauli ambazo mtafanya ni zenu, mĩbango ĩrĩa mũrĩbangaga nĩ yanyu. mipango ambayo mtapanga ni Nĩ yenu. wega gwĩtĩkĩra gũtiga, Ni vizuri kukubali kuacha nĩgetha mũhote na kũnyitana. ili muweze kushikana. Ũndũ ũcio nĩ wonanagia commitment. Jambo hilo linaonyesha kujitoa. Ũndũ ũngĩ wonanagia commitment Jambo lingine linaonyesha kujitoa nĩ gwĩtĩkĩra majukumu ma kĩhiko, ni kukubali responsibilities za ndoa, tondũ kĩhiko nĩ kĩrĩ majukumu. kwa sababu ndoa iko na kazi. Nĩ kũrĩ majukumu ma thuri, Kuna kazi ya mzee nĩ kũrĩ majukumu ma na atumia. kuna ile ambayo ni ya mama.
mahinda mangĩ nĩ tuonete parties imwe ikĩeherera majukumu mao. Na wakati mwingine tunaona kuna mmoja anaondokea. Ũgakora rĩngĩ akorwo nĩ mũtumia nĩ ehereire majukumu. Unakuta kama ni mama ameondokea majukumu yake. Mũthuri oimagĩra ũguo na bara ona gacati tigathambie. Mzee anaondoka pale hata shati haujafuliwa. Na ũgakora mũthuri nĩ ehereire majukumu. Ama unakuta mzee ameondokea majukumu yake. No ciana arehire gũkũ thĩ no ndamenyaga nĩ irĩaga. Ni watoto tu alileta hapa lakini hajui wanakula. Ndamenyaga ciana nĩ ibataraga gĩthomo. Hajui watoto wanahitaji kusoma. Ndamenyaga ciana nĩ ibataraga mũtũrĩre. Hajui watoto wanahitaji maisha. Kĩhiko nĩ kĩrĩ majukumu. Ndoa ina majukumu yake. Na no wega kwĩra Samueli na Grace. Na ni vizuri kuambia Samueli pamoja na Grace. Leo mwathiĩ nyũmba. Sasa mkienda katika nyumba. Ona korwo nĩ tũĩ mũrĩ aini. Hata kama tunajua nyinyi ni waimbaji. Ona rĩu ndona twaina haha ndona ona rĩu ona inyuĩ mũrarũga na andũ arĩa angĩ. Sasa nimeona tukiimba hata nyinyi mnaruka vizuri na wengine. No tamenya nyũmba mũtinathiĩ rwĩmbo. Lakini tueni katika nyumba hamukuenda wimbo. Na gũbundithania kwaya. Ama kwaya kufundishana. Na kũrutana ikinya. Na kutengeneza hatua. Mwathiĩ gwaka kĩhiko. Mumeenda kujenga ndoa. O mũndũ arũgamĩrĩre jukumu yake. Kila mtu asimamie majukumu yake. Ĩrĩa mwagĩrĩire. Ambayo inamstahili. Nĩtũĩ nĩ kũrĩũkagwo ngwatanĩro kwanyu Grace. Tunajua kwenu kutakuja ushirika. Andũ arĩa marĩũkaga ngwatanĩro. Wale watu watakuja katika ushirika. Matirabatara kwĩrwo ũrĩa Grace aikaraga. Hawahitaji kuambiwa vile Grace anakaa. O kũingĩra mũrango tu. Kuingia tu katika mlango. Nĩ gũgũtwĩra kana Grace nĩ etĩkĩrire gũtuĩka mũtumia. Itatuambia kama Grace amekubali kuwa mke. Tondũ tũngĩkĩhũra hodi nĩ ngwatanĩro tũroka. Kwa sababu tukipiga hodi tunakuja ushirika. Tũkoraga kombe ga ũcũrũ hau mbere. Tukute kikombe cha uji hapo mbele. Thaburia ĩrĩa ĩrarugĩte ngima nĩyo ĩrũmĩrĩire. Sufuria ambayo ilipika ugali imefuata hapo. He ngũkũ ĩrariganĩire gũkĩrĩrio gĩtĩ-inĩ. Kuna kuku ambayo haikuamshiwa kwenye kiti. Rĩu nĩ tũkũmenya gũkũ kwĩ mũtumia. Sasa tutajua hapa kuna mke ũtararirikana majukumu. Ambaye hakumbuki majukumu yake. Ndũĩ to Grace tũrera o nawe. Unajua sio Grace peke yake tunaambia hata wewe. No amenya kwĩ mũndũ igua nĩ kwaugwo hodi akamba kuma na akahinga mũrango. Unajua kuna mtu anasikia amebisho mlango anatoka anafunga mlango. Kwaugwo hodi. Kwa hivyo ahodi. Hatonge mũndũ amwĩre karibu. Badala atuambie tuingie. Rĩu akoima na nja na akahinga. Sasa anatoka nje na anafunga. Na ũgakora nĩ ambĩrĩria gũkũhe ũira. Na anaanza kukupatia ushuhuda. Ũrĩa tũrĩirio. Vile amedumishiwa. Na ũrĩa arũgamĩtio. Na vile amesimama. Na no ũthime wone na titarenda kũingĩrwo. Na unaweza pima uone ya kwamba ni kama hataki tuingie. Tondũ he mbica nayo. Kwa sababu kuna kapicha ako nako. Ya ũrĩa kũhana. Ya vile kuko kule ndani. Na no wega kuga atĩrĩrĩ. Na ni vizuri kusema ya kwamba atumia matiagĩrĩire gũthondeka nyũmba nĩ ũndũ wa ageni. Kina mama wafai kutengeneza nyumba kwa sababu ya wageni. Mũthuri waku nĩwe mũgeni wa mbere. Mume wako ndio mgeni wa kwanza. Angĩkorwo no ũthondekere ageni arĩa angĩ. Kama utatengenezea wageni wengine. Amba ũthondeke nĩ ũndũ wa mũthuri ũcio. Kwanza tengeneza kwa sababu ya mume huyo. Atumia mwathani akumio. Kina mama Bwana asifiwe. Tondũ kũrĩ andũ mefaragia nĩ ũndũ wa ageni. Kwa sababu kuna watu wanajipanga kwa sababu ya wageni. No rĩrĩa gũtarĩ ageni. Lakini wakati hakuna wageni. Rĩu ũkoraga nyũmba ĩhana kaũndũ kangĩ. Sasa unakuta nyumba inakaa bera. Mũthuri waku nĩwe mũgeni wa mbere. Mume wako ndiye mgeni wa kwanza. Rĩmwe nĩ twĩraga atumia atĩrĩrĩ. Sasa hata tunaambia kina mama ya kwamba nĩgetha mũthuri ũcio ndakone ta arariganĩra. Na ili huyo mzee asione kama anasaulika. No gĩcabaga ageni arĩa angĩ. Hata ukitumikia wageni wengine. Ti ũru rĩmwe kwambĩrĩra mũthuri waku. Si vibaya kuanzia mume wako. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nĩ wega kwambĩrĩra mũthuri waku nĩwe mũgeni wa mbere. Ni vizuri kuanzia mume wako ndiye mgeni wa kwanza. Mũhe gacai. Mpatie chai. Kwanja sukari ũcio nĩwe ũkũgũrĩte. Kwanza hiyo sukari si ni alinunua. Na aya moka mekũnyua macoke mathiĩ. Na hawa wamekuja watakunywa alafu waondoke. Rĩu nĩ wega kũmwambĩrĩra. Kwa hivyo ni vizuri kumwanzia. Tũraria ũhoro wa majukumu. Tunaongea kuhusu majukumu. Weciria ũhoro wa mũthuri ũcio. Fikiria kuhusu huyo mzee. Ona akiumagara. Hata akiondoka. Reke akorwo nĩ anyuire gacai. Wacha awe amekunywa chai. Ndagakĩũrũre mĩkawa yothe ya bĩthi. Asiende akaenda katika mikahawa yote ya pesi. Agakora ha chai ti mũhĩu. Anakuta hapa chai haijakuwa tayari. Hau angĩaingĩra akerwo nĩ hĩndĩ iria rĩateng'ererwo. Mahali pengine maziwa imeendewa. Agĩkinya wa mũico akoiga ũcio chai ona ndikũnyua. Akifika mwisho anasema hata hiyo chai sitakunywa. Agatinda atarĩ ararũma kĩndũ. Anashinda bila kunywa chochote. Shughulikia mũthuri ũcio. Shughulikia mume wako. Tondũ mũtigĩtũngana kitchen inyuothe. Kwa sababu mutaingia kajikoni nyinyi wote. Tũroiga ũngĩenda kuonania commitment. Tunasema ukitaka kuonyesha kujitoa. Rũgama majukumu-inĩ maku. Simama katika majukumu yako. Nĩtuonete atumia marariganĩrwo nĩ majukumu. Tumeona kina mama wanasahau na majukumu. Na arĩa tũkoragwo kanitha-inĩ tũkoragwo tũrĩ ega mũno. Na wakati tuko kanisani sisi ni wazuri sana. Tondũ tuoka kiumia nĩ tũroranaga. Kwa sababu
sababu tukikuja hapa Jumapili tunaangaliana. he kaundu muthuri angirugama haha mbere Kuna vile mzee anaweza simama hapo mbele ona agitwiraga no ndiragoca Kristo hata akituambia na msifu Kristo, tukona ngoro ni iragoca tunaona moyo unamsifu, no mwire he kindu kiriganiru. lakini mwili kuna kitu kimesahulika. Ni wega kurora muthuri Ni ucio vema kuangalia huyo nake mzee, muthuri akirore majukumu ma mucii naye mzee aangalie majukumu ya nyumbani. ndungiuga gutina rugo na nduri kindu rehire Hawezi ukasema akuja pikwa na ukuleta kitu. tondu riu angikorwo ndunarehe kindu irio ni cikiagire. Sasa kama ukuleta kitu na chakula hakuna, Ni wira wa muthuri kurugamirira majukumu ni kazi ya mume kuangalia na majukumu ku make sure gwake nyumba kwina irio na kuhakikisha kwake nyumba kuna chakula. kiria giothe muthuri ungienda kuria Chochote mzee unaweza taka kukula, thiugire uke nakio. endea alafu kuje nacho. Ona ungienda kuria mana ta maria mariagwo ni Israeli Hata ukitaka kula mana kama ya Waisraeli, thiu hange kuria moimaga enda utafute mahali inatoka. warehe ni ugutungatirwo. Ukileta Riu utatumikiwa. ni wega athuri kurugamirira majukumu. Kwa hivyo ni vema wazee kusimamia majukumu. Hindi iria mutu urari na goro muno ri Wakati unga ulikuwa na bei ghali, he muthuri twaiguire history-ini handu kuna mzee tulisikia katika historia mahali riu ugukora athiaga akagura mutu oimaga 200 alikuwa anaenda nanunua unga 200. hindi o oimaga 200 Wakati huo uliuzwa 200, no he muthuri twaiguire handu lakini kuna mzee tulisikia mahali athire akiugura 200 alienda akanunua 200. akinya mucii akienderia mutumia 250. Alipofika nyumbani akauzia mkewe 250. Ndio nake ario biashara-ini Hata yeye yuko katika biashara, agacoka agikara thi eterere ngimeri. alafu akakaa chini agoje ugali iive. Muthuri ucio ni agwa kigeranio. Huyo mzee ameanguka mtihani. Githe to tuge Ngai aromuririkana Si tuseme Bwana amkumbuke, tondu wira wa kufeed family githe ti wa muthuri. kwa sababu kazi ya kulisha familia ni ya mzee. Nowadays ni turona andu magigiteithania Siku muturire-ini. hizi kuna kusaidiana katika maisha, Mundu umwe agika kaundu uria ungi nake ageka mmoja akifanya hili mwingine anafanya hilo lingine, na ni wega guteithania na ni vizuri kusaidiana. no hamwe noguo ri Lakini pamoja na hayo, muthuri ni wokire kiongo mzee ndiye kichwa, a make sure kiria kibataranitie kiho. ahakikishe kinachohitajika kiko. Biblia yuga thiini wa Efeso 5 Biblia katika Waefeso 5 muraini wa 25 mstari wa 25 yathaga athuri mende atumia ao, inaamurisha kina waume wapende wake wao, igacoka ikarie koiga na watumia mathikire athuri ao. nao kina mama wawatii waume zao. Macio ni majukumu ma kihiko. Hayo ndiyo majukumu ya ndoa. Athuri mende atumia Waume wapende wake zao, na ngwiciria kwenda ni makiria ma kumwira ni na ngwendete, ninafikiria kupenda ni zaidi ya kusema kwa mdomo, tondu no mwire ni umwendete kwa sababu unaweza sema tu kwa mdomo, no maundu maria wikaga lakini matendo ambayo unafanya ni monanagia hatire wendo. yanaonyesha hakuna upendo. Mutumia umwe gutuikaga Mke mmoja inasemekana erirwo ni ngwendete ni muthuri wake, akaambiwa anapendwa na mume wake, magicoka magiikara hinda inene muno, alafu akakaa kwa kipindi kirefu, akiona muthuri riu ndaramwira ni amwendete, akaona mume hamwambia anampenda, kimuria muthuri wakwa akae watigire kunyenda, akamwambia kwani uliacha kunipenda? nake amucokeirie akimwira Naye akamjibu akamwambia, o kuma hindi iria ndakwiria ni ngwendete kutoka wakati nilikuambia nakupenda, korwo ni ndanacenjia ingianakwira, kama ningebadilisha ningali na kuambia. njira ingi aramwira ona riu no ngwendete. Kwa maneno mengine anamwambia hata sasa nakupenda. Riu turoiga wendo ni makiria ma ciugo, Tunasema upendo ni zaidi ya maneno, ni wagiriire kuonanio nginya na ciiko. unafaa kuonyeshwa hata kwa matendo. Ndungira mutumia ni umwendete muthenya Huwezi ukaambia mke unampenda mchana, ucoke urare ukimutandika utuku, alafu usiku unamchapa usiku. riu kuronania hatire wendo, Inaonyesha hakuna na upendo. kwoguo ni wega kuonia mutumia waku Kwa wendo. hivyo ni vyema kumwonyesha upendo. No na wendo ukionanagio ri Lakini hata upendo ukionyeshwa, riu ni wanyu na uria muikaranagia, ni wenu na vile mnaishi pamoja, tondu ti wega ningi gugiaka ta iwe ingi kwa sababu si vyema kujenga kama ya mwenzako. kuria andu mathomaga kuria angi nigetha madai kiria marenda, Kuna wengine wanajenga kama wengine ili wadai wanachokitaka. akona ngangania ni endetwo muno ni muthuri wake, Anaona fulani anapendwa sana na mke wake, riu agathie kudai gwake. sasa naenda kudai kwake. Nyumba yanyu ni yanyu, Ya nyumba yenu na iwe yenu. mwagiriire kumiaka inyue uria murona Wacha wega. muijenge
muijenge vile mnaona inastahili. Mutumia umwe aturaga anegenagira muthuri wake. Mwanamke mmoja akaishi kupigia mume wake kelele. Mari arathime na ngari. Walikuwa wamebarikiwa na gari. Na marathimwo na ngari. Na walipobarikiwa na lile gari, makinya haria marathi. Walipokuwa wakifika mahali wanaenda, riu mundu imaga murango wake magagithie. Kila mmoja alitoka mlango wake na wakaenenda. No mutumia he family ngionaga. Lakini huyu mwanamke kuna familia nyingine anaona. Wona acio makinya haria marathi. Na wakifika mahali huwa wanafika, muthuri oimaga mwena wa dereva. Mume anatoka upande wa driver. Agathie mwena uria wi mutumia. Anaenda upande wa mke wake. Akahingura murango. Anamfungulia mlango. Mutumia akoima. Mwanamke anatoka. Leo mutumia uyu ungi utahinguragirwa aturaga onaga. Na huyo mwingine ambaye afunguliwe aliishi kuona hivyo. Agitureraga muthuri wake we ndunyendete. Akaishi kuambia mume wake hujanipenda. Tondu ng'ania ahinguragirwo murango wa ngari ni muthuri wake. Kwa sababu fulani anafunguliwa mlango na mume wake. No we nduhinguragira. Lakini wewe haujawahi nifungulia. Na ngui kigia mucii. Na kukawa na shida katika nyumbani. No hindi mwe makiaraniria kapu eno neria. Lakini siku moja wakiongea wakiwa pamoja. Niguo muthuri uyu mwene ngari eno ahinguragira mutumia. Ndivyo huyo mzee ambaye anakona gari ambaye aliishi kumfungulia mke wake. Akira family eno enge atiriri. Akaambia familia hii nyingine. Nie kindu kingiaga. Mimi kitu kinanisumbua. No murango wako mwe. Ni mlango mmoja wangu wa gari. Tondu niwaregire kuhingukagira na thiini. Kwa sababu likataa kufungikia ndani. Leo twakinya no nginya thiuruke ngahingurira mutumia. Sasa tukitoka lazima nizunguke nifungulie mke wangu. Nigetha hote kuma. Na ili aweze kutoka. Na mutumia uria ungi nake aturaga inegene. Na yule mke mwingine anaishi kelele. Ate ndahinguragirwo. Ya kwamba huwa afunguliwi. Oh no ndarahingurирwo ni mwago. Hata huyu afunguliwi kwa sababu ya upendo. Mwira negakonjika na thiini. Ni shida ya mulango. Leo turoiga na andu makiendanaga. Tunasema hata kama watu wanapendana. Mukubanga kihiko kianyu. Mutapanga ndoa yenu. Na to nginya kihane kia andu acio angi. Na si lazima ikae kama ya wenzenu. Ni wega gutwika committed kihiko-ini. Ni vema kujitoa katika ndoa. Undu wa keri ucio gwete ona ihenya. Jambo la pili nataja kwa haraka sana. Ni kindu gitagwo good communication. Ni yale mawasiliano mazuri. Hamwe na gukorwo muri committed. Pamoja na kujitoa. Mawasiliano makwanyu. Mawasiliano ya kwenu. Na tutiroiga o mawasiliano. Na hatusemi mawasiliano pekee. Kihiko gituraga ni tondu wa good communication. Ndoa inadumishwa kwa sababu ya mawasiliano mazuri. Andu aria maragia uhoro wa kwaraniria. Wale watu wanaongea kuhusu mawasiliano. Moigaga ni kuri kindu gitagwo oral communication. Wanasema kuna ile inaitwa ya kuzungumza kwa mdomo. Leo ni kwaria na ciugo. Ni ile ya kutoa kwa maneno ya mdomo. Ni kuri gitagwo physical. Kuna ingine inaitwa ya kuonyesha. Ni ile iragwo ona gukirari. Ile ya kusema hata kunyamaza. Ni gwika atia? Ni kuongea. Ona gukira no kwaria. Bado ni kuongea. Leo tikanua karoiga. Sasa si mdomo unasema. Uria mundu areka physically. Lakini vile unafanya kwa matendo. Ni ura communicate. Unaongea. Na ni kuri ira yetagwo written communication. Na kuna ile ya kuandika. Leo no ikihutheke ciothe. Sasa zinaweza tumika zote. No ni wega thiini wa kihiko andu kumenya niri kwira mabiba. Lakini ni vizuri katika ndoa kujua ni gani inafaa zaidi. Thiini wa kihiko kianyu. Katika ndoa hiyo yenu. Na tugaga atiriri. Na huwa tunasema vizuri. Nigetha kugie na kwaraniria kwega ri. Na ili kuwe na kuzungumza kuzuri. No nginya gukorwo kwina openness. Lazima kuwe na ule uwazi. Na honesty. Na ule uaminifu. Gatagati-ini ka andu aya maraikarania. Katikati ya wale ambao wanaishi pamoja. Na tugacoka tukoiga atiriri. Na kisha tunasema ya kwamba nigetha utuike mundu mwega wa guthikiriria ri. Na ili uwe mtu mzuri wa kusikiliza. Kana nigetha utuike a good communicator. Ama uwe wa kuwasiliana vizuri. No nginya utuike a good listener. Lazima uwe msikilizaji mzuri. Kuri andu mendete kwaria. Kuna watu wanapenda kuongea. No matiendaga guthikiriria. Lakini hawapendi kusikiliza. Koguo ni wega guthikiriria. Kwa hivyo ni vema kusikiliza. Na thiini wa guthikiriria tugaga. Na katika kusikiliza tunasema. Ni kuri kindu gitagwo hearing. Kuna kitu kinaitwa hearing. Na ni kuri kindu gitagwo listening. Na kuna kitu kinaitwa listening. Ni kuri andu mekaga hearing. Kuna watu wanafanya hearing. No matikoragwo na listening. Lakini hawana listening. Hearing ihuthagira matu. Hearing inatumia masikio. No listening ni kuaga meciria. Lakini listening inaguza mawazo. Nigetha kihiko giikare wega. Na ili ndoa ikae vizuri. Ni wega kwimenyeria guthikiriria. Ni vizuri kujizoesha kusikiliza. Kuri andu angi naona ndetagira statement irike. Kuna wengine hata wagojei iishe. Ni aria mambagire maiguaga ni kurario akoiga we tiga. Ni wengine wanasikia kuna neno wasema nyamaza. We
we ndigithia wewe wacha, mundu uyu ti muthikiriria huyu mtu si msikilizaji. turoiga nigetha tuike a good communicator Tunasema ili uwe wa kuzungumza vizuri, no nginya tuike a good listener lazima uwe msikilizaji mzuri, nigetha hote gutuika mundu ukiaraniria wega na ili uweze kuwa mtu ambaye anaweza ongea vizuri. na niho twiga kihiko nigetha hakorwo na communication njega ni wega andu gutheranira Na ndiposa tumesema katika ndoa ni vizuri watu kuwa na uaminifu. niho turoiga kindu kiu gitagwo openness Na hapo ndipo tunasema hiyo uwazi. thiini wa kiambiriria maandiko moigaga Katika Mwanzo maandiko yanasema Adam na Eve mari njaga Adamu na Hawa walikuwa uchi, but they were not ashamed. lakini hawakuaibika. Njaga ino twaragia ni maita meri Hii uchi ni mara mbili. mwena umwe tugaga they were open hari mundu na uria ungi Upande mmoja tunasema walikuwa wazi mmoja na mwingine, matiari na undu mahithanaga hakuna kitu ambacho walifichana. maundu mao mari wazi Mambo yao yote yalikuwa ni wazi, mahotaga kwaraniria kila kitu waliweza kuwasiliana kila ni kitu. wega kuhinguranira ngoro Ni vema kufunguliana mioyo thiini wa kihiko katika ndoa. tukagie na kaundu urahithira mwenzako Usiwe na jambo unaoficha na mwenzako. tukiaria uhoro wa communication Na tukiongea kuhusu mawasiliano, tumenyerere cuma ici tuangalie sana vyuma hivi, tumenyerere cuma ici tuangalie vyuma hivi tondu ni sana, ithukitie micii mingi kwa muno sababu imeharibu boma nyingi sana, tondu thiini wacio kwa sababu ndani yake nikuo andu mehithagira maundu ndiko watu wanajificha mambo, message iria utangienda ithomwo ujumbe ambao huwezi taka ukasomwe, picha iria uhurite utangienda cionwo picha ambazo hautaki watu waone. ni wega guikarana muikarire mwega wa Ni kihiko vema kukaa kuzuri kwa ndoa, ati ona thimu ingirira wi nyumba ya kwamba hata ndoa simu ikipigwa kwa katika nyumba ikanerira wi bafu uria ama kwiragwo ukiwa kwenye bafu kama vile wanasema, gutuike thimu ni yarira semekana ya kwamba simu inaitana. ndungiamba kuma bafu ati nigetha ukarore thimu Kwanza utatoka bafu mbio ukaangalie simu, no ni uguikara wi na wiyathi lakini utakaa na huo uhuru ati uria urahura ti mundu ya tungithinania kwamba nayepiga simu tu tuika akusumbuana. honest thiini wa kihiko Kuwa na uwazi katika ndoa. honest niwe ciara kindu gitagwo trust Uaminifu ndio nazaa kuaminiana, na gutari na trust gutikoragwo na good na communication bila kuaminiana hakuna kuwasiliana vizuri. thiini wa communication Katika ni kuwasiliana wega thiini wa kihiko kuhuthira rurimi wega ni vyema kutumia ulimi vizuri, tondu kuri andu mahuthagira nimi ciao kihiko-ini kwa uru sababu kuna watu wanatumia ndimi zao vibaya. ni wega kuhuthira rurimi rwaku Ni vyema kutumia ulimi wako rwarie vizuri, ciugo iria ingiaka kihiko kianyu utoe maneno mazuri ya ndoa yenu, ona warie ciugo ingiaka mwenzako hata unene maneno ya kumjenga ti mwenzako. wega kwaragia kihiko-ini ukoiga niona ndirona tugithie handu Si vizuri kusema ya kwamba hata sioni tukienda mahali. thiini wa kihiko Katika ndoa, ciugo iria ungiaria no icangire kihiko-ini kianyu maneno ambayo unaweza ongea inaweza changia ndoa yenu. aria ciugo cia gwaka kihiko Toa maneno ya kujenga ndoa, reke rurimi rwaku rwaragia witikio wacha ulimi wako unene imani uhoro wigie mundu ucio muikaraga nake kuhusu huyo ambaye mnakaa na umuthi yeye. no akorwo ari thi financially Leo anaweza kuwa chini katika kifedha, muoe na ciugo mchukue kwa mwire maneno, no umuthi waga mwambie ni leo hauna, rucio Ngai ni akaheana lakini kesho Mungu atatoa. mwire no umuthi turakombora nyumba Mwambie ni leo tunakodisha nyumba, rucio Ngai ni agaturathima lakini kesho Mungu atatubariki. mwire no umuthi tutari na nguo Mwambie nyingi ni leo hatuna nguo nyingi. huthira rurimi rwaku Tumia ulimi wako kwaria witikio kunena imani kuri mundu ucio muikaraga kwa huyo nake mtu ambaye mnakaa na yeye. mwathani agocwo Bwana asifiwe. ndukiuria ucio ungi we ugaga atia gwaku Uliza mwenzako, wewe unasema nini kwako? tokorwo niwe wamomorire na ciugo Pengine niwe ulibomoa kwa maneno, riria werire mundu ucio ino njohi ndigakuraga riu wakati ulimwambia hii pombe sitakuua, onakorwo ni anyuaga hata kama anakunywa na nuonaga ndareka uria na kwagiriire unaona hafanyi vile inastahili. huthira ciugo no imwake Tumia maneno, inaweza mjenga. rurimi rwitu ni rwa gwaka Ulimi wetu ni wa kujenga. ndukanarie nganja na rurimi rwaku Usiwe na shaka na ulimi wako, na ndukanagerie kwendia guoya kwi na mwenzako usiuze uoga kwa mwenzako, ona riria gwi kuru muno hata wakati ni kubaya kabisa. ndukanoiga haha hatire muturire Usiseme hapa hakuna maisha, ndukora moiga haha nie ndarora ri hapa mimi nikipima ndirona muturire sioni
maisha. aria wetekio Nena imani. aria wetekio he mundu ucio ungi Nena imani kwa huyo mtu Ngai mwingine. akuhuthira ciugo icio Mungu atatumia maneno muturire hayo wanyu uthie na na mbere maisha yenu itaendelea. undu uria ungi ni wega kwaragia uhoro wa ma Jambo lingine ni vema kuongea ukweli. kanua gaku karagie ma Maneno yako, kinywa chako kiongee ukweli. turoiga tunua twitu twaragie ma Tunasema maneno yetu yaongee ukweli. mwathani agocwo Bwana Yesu asifiwe. tondu manituraga Kwa sababu ukweli unadumu. ona iria ikihiko-ini Hata ile iko katika ndoa, manituraga ukweli unadumu. muthuri wari akanyama tiga gutinda ukiuga wina thina wa nda Mzee ukikula nyama wacha kusema unasumbuliwa na tumbo. ati umuthi ndiraigua kiundu Leo ndeo unasikia kikitu hapa na kwenye niuramenya haria tumbo. uma Na unajua mahali ulikuwa. uga he handu ndagera Sema kuna mahali nimepita ndaruma kindu na nimeuma kitu. koguo ndiraigua ta nguongerera kindu Kwa hivyo sisikii kuongeza kingine. utangigikwa undu munene to ni urire Hakuna jambo kubwa utafanywa. ndio aingi moigaga ni nda ina thina Na wengine wanasema ni shida iko na tumbo, tumbo iko na shida. hakuhi orio tukugirire ndawa Karibu waulize tukuendee dawa. akoiga ingenyua maĩ mahiũ rĩ Nasema tu nikipewa maji ingenyua moto. maĩ mahiũ Nipewe tu maji moto tu. ndĩraigua ta ĩngĩagĩra Nasikia tu kama itakuwa nĩ wega mzuri. kwaria ma Ni vema kuongea ona ukweli. thĩinĩ wa kĩhiko Hata katika ndoa. nĩ mũigua karũgano kaganagwo ka andũ maheagwo ũteithio kũndũ kwarĩ na ng'aragu Mlisikia hiyo hadithi ya watu walipewa msaada mahali kulikuwa na njaa. rĩu mũtumia nĩ ahithire mũthuri nĩ arĩ twana Mke akaficha mume wake na watoto. na mũthuri nake nĩ ahithire nĩ arĩ twana Naye mume akaficha mke wake ana watoto. nĩ mũigua rũgano ta rĩu Nasikia hadithi kama hiyo. rĩu gũgĩtuĩka andũ arĩa megũteithio nĩ thirikari Kasemekana wale watasaidiwa na serikali. nĩ mũndũ wĩna ciana Ni ithano mtu aliye na watoto watano. rĩu bamĩrĩ ĩno ĩna ithatũ Sasa familia iko na watatu. nĩ makĩambĩrĩria kũrania ũyũ ũteithio gũtũhĩtũka biũ Wakaanza kuulizana, huu msaada utatupita tu, twage gũteithĩka tukose kusaidika. rĩu mũtumia akĩra mũthuri atĩrĩ mũthuri akĩra mũtumia atĩrĩ Mume akaambia mke wake, tondũ ũteithio nĩ woneka kwa sababu msaada niĩ umeonekana, nĩ ngwenda gũkũguũrĩria ngoro yaku mimi nataka kufunua moyo wangu. he handũ ndarĩ na ciana igĩrĩ Kuna mahali nilikuwa na watoto wawili na no nyenda gũcirehe na ningependa kuwaleta nĩgetha tũhingie cigana ili tufikishe wangapi? tũgĩteithio nĩ thirikari Tupate msaada wa serikali. mũtumia akĩmwĩra hatirĩ thĩna Mke akamwambia hakuna thiĩ shida, ũrehe ciana ciũke ituĩke enda ithano ulete watoto wakuwe watano. mũthuri akiumagara Mzee akaondoka na ciana igĩũka na watoto wakakuja. ũhoro ũrĩa warĩ mũnene nĩ atĩrĩrĩ Jambo liokuwa kubwa ni hili, akinya akorire gwake nĩ kamwe alipofika alikuta kwake ni mmoja. akĩũria kaĩ acio angĩ mathire kũ Akauliza kwani wale wengine rĩu nĩ wawili? mũtumia aroria Sasa anauliza mke wake. mũtumia akĩmwĩra rĩrĩa ũgĩrire aku Mke rĩ akamwambia wakati uliendea wako, he mũndũ ũngĩ nake kuna ũgĩgĩrire mwingine ake naye alikujia wake. ũguo nĩ kuga rĩu we aya ũraikaraga nao Sasa ni kusema hawa ulikuwa na wao, ũmwe nĩwe waku mmoja ndiye wako. rĩu magĩcemanirie bado igĩtuĩka Sasa ithatũ walikutana tena zikawa tena na tatu, tondũ Ngai na ndehĩngĩcaga kwa sababu Mungu akokose, rĩu matigirwo na ithatũ sasa wakaachwa na hao watatu. nĩ wega kwaria ũhoro wa Ni ma vizuri kuongea ukweli thĩinĩ wa kĩhiko katika na ndoa, ndũkanetĩkĩre kwaria maheni na usikubali kuongea uongo, tondũ maheni nĩ kwa makamenyeka sababu uongo utajulikana mũthenya ũmwe siku moja. wĩmenyerie kwaria ũhoro wa ma Jizoeshe kuongea ukweli na kanua gaku kwa mdomo wako, na nĩho twagweta twoiga na wĩmenyerie gũgĩtuĩka a good listener na tukasema ni vizuri uwe hata wa kusikiliza vizuri. Proverbs 12 mũraini wa 15 yugaga Mithali 12 mstari wa 15, mũndũ mũgĩ nĩ athikagĩrĩria mataro mwenye hekima usikiliza ushauri. na koguo nĩ wega gũtuĩka mũndũ Kwa hivyo ũngĩthikĩrĩria ni vema kuwa msikilizaji. Ayubu oririe thĩinĩ wa Job 31 Ayubu akauliza katika Ayubu na mũraini 31 wa na 35 mstari wake wa 35, akĩũria narĩ korwo nĩ ndonire mũndũ ũngĩthikĩrĩria laiti ningelipata ambaye angenisikiliza. nĩ wega kwĩmenyeria Ni gũthikĩrĩria vizuri kujizoesha kusikiliza hĩndĩ ciothe kila wakati, ona hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ ũraigua ta wĩna ciugo irakwambamba hata wakati unasikia kuna maneno yanakuwashawasha. nĩ wega kwamba gũthikĩrĩria Ni vema kwanza kusikiliza ona mbere ya ũgĩte na comment ĩrĩa ũngĩmĩ hata kabla ya kufanya comment. he mũtumia ũthakaga ithako rĩa ngerekano Kuna mwanamke mmoja anacheza mchezo wa kuigiza, ithako rĩikarĩte mũno mchezo ambao umekaa sana, etagwo mother in law anaitwa hivyo mother in law, na mũthuri wake etagwo Mr. Mwamba na mume wake anaitwa hivyo. rĩu mother in law we nĩ mwaria Mother in law huwa anaongea sana, ona inyuĩ nĩ mũmũĩ hata nyinyi mnamjua. rĩu hĩndĩ ĩmwe manegenanirie na mũthuri Siku wake moja wakapigania kelele na mume wake. Mr. Mwamba akĩmwĩra atĩrĩrĩ Mzee Mwamba akamwambia, and Elizabeth you are very beautiful na Elizabeth wewe ni mrembo sana. akĩambĩrĩria kwaria Akaanza akiwa kuongea. yes Kaongee Mr. Mwamba akĩrĩkia akĩmwĩra when you remain silent wakati umenyamaza. nĩ wega kwĩmenyeria Ni gũthikĩrĩria vema kujizoesha kuongea, kusikiliza.
ona korwo wina uhoti wa kwaria hata kama uko na uwezo wa kuongea. na guthikiriria ni gutumaga mundu amenye ona hau mbere ni kiekuga. Na kusikiliza kunafanya mtu ajue hata hapo mbele atafanya nini. Ngai atuheire matu meri, Bwana akatupa masikio mawili tuiguage muno, tusikie sana, na agituhe kanua kamwe, akatupa mdomo mmoja twaragie hanini. tuongee kidogo. James akiuga thiina wa Jakubu 1 Yakobo 1 akasema muraini wa 19 mstari wa 19, everybody should be quick to listen, kila mtu ajaribu kuwa mpole wa mwingi wa kusikiliza and slow to anger. na mpole wa hasira. Ni wega kwemenyeria guthikiriria. Ni vema kujizoesha kusikiliza. Hamwe na kihiko kia Samuel na Grace, pamoja na ndoa ya Samueli na Grace, tukwendera hiko ciothe iria irathie na mbere wega, tunatakia ndoa zote ambazo zinaendelea mema, na Ngai uria uturagia kihiko, na Mungu ambaye anadumisha ndoa Ngai arugamie hiko ciothe asimamishe ndoa zote, iria ngoro na iria irambiriria, zile zimezeeka na zile zinaanza, na iria cigatagati-ini, na zile ziko katika Ngai uria wambiririe kihiko, Mungu alianzisha ndoa arohanda hiko icio, na asimamishe hizo ndoa. ona kiu kia muruguo kirainaina, hata hiyo ya kijana wako inatingiza, na kiu kia mwareguo kirainaina, na hiyo ya dada yako inatingiza, Ngai arokirugamia Mungu na aisimamishe ritwa-ini ria Jesu, katika jina la na Yesu. kiria kiagita thiina wa kihiko Na kiu, kile kimekosa katika hiyo ndoa, Ngai arokiheana, Mungu na aipeane. Ngai amurathime. Bwana na awabariki. Riu ni ngwenda tuikire awamu ya keri. Sasa tunaingia katika kipindi cha pili. Riu hatiri undu ungi, Sasa hakuna jambo lingine. ndagika nini muno Samuel egukorwo na mutumia, Dakika chache tu Samuel atapata mke, na mundu gwitwo Grace egukorwo na muthuri, na Grace atakuwa na mume, na uhoro ucio gukorwo wi mwega na hilo jambo litakuwa nzuri thiina wa ritwa ria Jesu. katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Riu ni ngwenda Samuel arugame. Nataka Samueli asimame. Samueli rugama riu, simame sasa. Riu mwanake ucio ndakihurirwo makofi, mwanake ucio siapigiwe makofi huyo kijana. Mwanake uyu nie ndimui matuko maingi, huyo kijana mimi namjua siku nyingi. Riu akorwo kwi mwanake tungirutira wira ni uyu. Kama kuna kijana tunaweza toa ushuhuda wake ni huyu. Ndari itheru ria kihonoko, hana mzaha na wokovu. Aca, hapana. Riu marugama wega nginya Ngai amateithie. Amesimama vizuri mpaka Mungu akamsaidia, na koguo ni turacokia ngatho ni undu wao, na kwa sababu hiyo tunashukuru kwa sababu yao. Hamwe noguo, pamoja na hayo, ni tukuhoya hii tugie na utaratibu ka muthemba. Tunaomba tuwe na utaratibu fulani, tondu no twende aciari Samuel makoro hakuhi, kwa sababu tungependa wazazi wa Samueli wawe karibu. Riu arugamiriri ri, sasa wasimamizi kwanja metagwo arugamiriri ti aikarathi, hawaiti waketi chini, wanaitwa wasimamizi. No wira munini wa kurugama, wanaweza fanya hiyo kazi ya kusimama. Hata boys kidogo wanaweza kutupatia nafasi, ona boys watupe nafasi. Nafikiri hawa wakiondoka kidogo, Direshiria aya mehera hanini, hawa boys ya mehera hanini, tutawaomba tuondoe hizi viti tatu. Tukuhoya tweherie ite ici ithatu. Deacon Mwangi mkisaidiana na Deacon mateithani hau uguo. Hizo mbili sawa, na hizo zingine mbili za nyuma, na icio igiri cia thutha pia ziondoke kidogo. Ciambe ciehere ona cio hanini kidogo tu, hanini tu kidogo. Nataka hao watu watarudi kwa zile viti ziko nyuma, baba brother Sam hapo nyuma, tunataka warudi nyuma kidogo. Turenda macoke thutha hanini. Ndio space itu netumire riu Samuel na Grace magekuhaniririe muno. Nafasi yetu ilifanya Samuel na Grace wakaribiane sana. Ahota guthio ikinya rimwe macamanie na turenda agithie na remere. Wanaweza enda hatua moja wakutana, tunataka waende karibu 2-3. Lakini wasiende nje. No matigathie nja. Hao wasimamizi wasiende mbali. Arugamiria cio matigathie nja. Sawa. Sasa Samuel na wazazi mnaweza kurudi nyuma. So Samuel hamwe na aciari ake no macoke thutha. Cokaire thutha hanini. Macoke thutha kidogo. Nigetha hakigea na space. Na ili kuwe na hiyo nafasi. Riu aciari ni makorwo moka. Wazazi sasa wameshafika. Na tondu tutikupongezete aciari ya Samuel, tutikimahurira makofi ona. Tuwapongeze kwa makofi mazuri. Asante sana. Asante. Leo nitukwenda Grace na kiarugame. Tunataka naye Grace asimame. Grace simama. Grace simama. Leo ucio newe Grace urahika. Huyo ndiye Grace ambaye anaoleka. Na akire hamwe na ithui. Na yuko pamoja na sisi. Leo tutingiuga ate muhiki gutire. Hatuwezi tukasema bi harusi hayuko. Muhiki ekuo. Bi harusi yuko. Tutikigathiririe Grace na makofi. Situmshangilie kwa makofi. No nyende
aciaria Grace moke Ningependa wazazi wa Grace wakuje nigetha onao makorwo hakuhi na muiritu wao na hata wao wawe karibu na msichana wao nigetha tuthie na mbere. na ili tuweze kuendelea. Wazazi wa Grace Aciari a Grace wafike. Baba anaweza kuja upande huu. Dadia kuja aoke mwena uyu. Sawa, na itakuwa hivyo. Na mamu mwena ucio ungi. Okay. Ndio. Sasa wakiwa hapa, riu mari haha uguo, unajua ndoa ni ya familia hizi mbili. Kihiko ni kia family cigiri, si ya familia moja, ti ya family imwe. Ijapokuwa wakati mwingine ilionekana kana kwamba kijana ndiye anahitaji msichana, onokorwo rimwe ni kuonekanaga mwanake ta urabatara muiritu, lakini pia msichana anahitaji kijana ili awe na bwana. No na riu muiritu ni abataraga mwanake nigetha agie na muthuri, na kwa hivyo wote wawili wanahitaji, kila mmoja anahitaji mwingine, na uguo omwe wao ni arabatara uri ungi, na ni jambo mzuri, na undu ucio ni mwega. Sasa ijapokuwa space yetu si kubwa, riu onokorwo nafasi itu ti nene, nafikiria kwamba mtakuja tu pole pole. Riu direciria meguthi o kahora kahora. Riu handu ha gukinya ikinya rimwe mugukinyaga kuota badala ya kukanyaga moja wa kanyage kidogo kidogo mpaka wafike hapa au nginya makinye hau, tukiugaga Iria theru. Okay, aya nĩ mariganĩirwo nĩ megũkaga walikuwa wanakuja na hawa wameharakisha kidogo. Aya matikiriganĩirwo nĩ megũka, hawa walisahau ya kwamba walikuwa wanakuja. Kei tũmũthĩnie tũcokere rĩngĩ nĩgetha onao moke. Wacha tuwasumbue warudie tena ndio mahota gũtigwo makiuga tiga mwahiũhirie mũirĩtu wanyu. Wanasema ni nyinyi mliharakisha. Ithuona tutiarĩ na maũndũ macio, hata hatukuwa na hiyo maneno. Kwa hivyo tungependa wakuja, wakikuja pole pole na nyinyi pia mnakuja. Moke okahora na nyinyi moke okahora. Rĩrĩa theru makaingĩra hapo, rĩrĩa theru makaingĩra Ngai nĩ ngwenda akorwo rĩrĩa theru makaingĩra. Nĩtũĩ Samuel ti mugeni na Grace. Najua Samuel si mgeni kwa Grace. No rĩu Grace oka ehumbĩrĩte, lakini Grace leo amekuja akiwa amejifunika, na tondũ kwenda twĩke maũndũ maingĩ Samuel atakonfirmĩte atĩ ũyũ areherwo nĩwe Grace, na kwa sababu sifanye tuendelee sana kabla Samuel hajathibitisha kama ni Grace. Rĩu aciari marĩ o haha, sasa wazazi wakiwa hapa, no twende a confirm, tungetaka athibitishe nigetha na njĩra ĩngĩ ndagatigwo akiuga ti ũyũ. Kwa njia nyingine asiatu akisema siye huyu. Na njĩra ĩngĩ tũrenda weherie veil, tunataka aondoe veil nigetha rĩu ũconfirm pio Samuel atĩ ũyũ nĩ Grace ũrĩa woririe kana ũrĩa mũiguithanĩirie mũhikanie. Uthibitishe kabisa si mwingine ndiye huyu. Sawa sawa Samuel, rĩu aciari rĩu makũrekie rĩu wĩra nĩ waku. Sasa kazi ni yako sasa. Samuel, humbũria mũndũ, afunua mtu. Wenda gwĩka na ihenya, wenda gwĩka o kahora, mũthenya nĩ wanyu, ndũrĩ mũteng'erie. Siku ni yenu vile mtataka. Ndũrĩ mũteng'erie, siku ni yenu. Atire gũteng'erio, mũthenya nĩ wanyu. Ona wenda kuoya yo ukagũithio gacokia, siku ni yenu. Unagusha ukitaka vile unataka. Kati ni wenu. Hida ni rĩanyu. Tunakupatia nafasi uangalie. Tunakunengera kahinda wone. Na tutapewa mic ingine hapa karibu. Tuheo microphone yengi haha hakuhi. Tumpatie nafasi angalie. Tumuhe kahinda nigetha akirore. Huyu anaangalia ya kwanza, narudia, tumpatie nafasi angalie kabisa. Agacokera lips. Ili asije akatuambia tulimpatia mwenye ambaye hakuwa yeye. Akae kuga twanengeranire mundu uria utari we. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Na hapa tulipo. Sawa sawa. Ni wega. Asante. Thank you. Sasa tupate mic. Tugie na microphone. Ili tugona tuambie kama huyu ndiye mrembo ambaye amechagua kati ya wengine wote awe rafiki wake wa kukaa naye maishani. Tugona atuerekana niwe aturite wa gutura nake. Huyu ndiye mrembo ambaye umechagua? Niwe. Aha, Jogona aroiga niwe, tumuhurire makofi. Nasema niye tupigie makofi.
na tondu to Njuguna urabatara gukonfirm ona Grace ri Na hata Grace pia nafaa. ndui no kuhoteke kwa Njuguna kwina anake angi Kunawezekana ya kwamba kuna vijana wengine kwa kina Njuguna. riu akonfirm kana uyu niwe mwanake uria maiguithanitie maikaranie Hata yadhibitishe kama huyu ndiye ambaye nimepanga waishi pamoja. Njeri uyu niwe mwanake uria ucagurite muhikanie muikaranie na muturanie Njeri aroiga niwe tumuhurire makofi. Yeye tumpigie makofi. Asante sana. Ni wega. Nitukwenda gucokeria ciaria ya ngatho. Tunataka kushukuru hawa wazazi sana. Ni tondu wa kurera vijana aya. Kwa sababu ya kuwalea hawa vijana. Na kumarehe thiini wa nyumba ya Ngai. Na kuwaleta katika nyumba ya Mungu. Na magacoka makametĩkĩria mahikithanio. Na wanawakubalia wafanyiwe ndoa. Matuĩke muthuri na mutumia. Na wawe mke na mume. Ni twamucokeria ngatho muno. Tunawashukuru sana. Riu kwenda aciaria mageithanie. Nataka wazazi wasalimiane. Magaithania tumere wira wao wa ndagĩka ĩno nĩguo wamba guthira. Wakimaliza tuambie kazi yao dakika hii kwanza imeisha. No kuma ha megũkorwo me family. Lakini baada ya hapo watakuwa familia. Aciari geithaniai. Wazazi wasalimiane. Mwendanĩre wega. Mtakiane mema. Thĩinĩ wa mũtũrĩre. Katika maisha. Na muge ũratũtũre. Na mseme urafiki udumu. Na ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega. Na hilo jambo litakuwa nzuri sana. Asante. Thank you. Leo nĩ marĩkia wĩra wao. Wamemaliza kazi yao sasa. Aciari rĩu no tũmetĩkĩrie maikare thĩ. Wazazi sasa tunaweza waruhusu waketi chini. Nigetha matũtige rĩu na maharusi hawa. Sasa watuachie maharusi hawa. Tuendelee na hayo mengine na wao. Tuthie na mbere na macio mangi nao. Na itakuwa ni vizuri. Na igukorwo iri njega. Sasa ijapokuwa wamekiri ya kwamba hawa ndio walipozana na wameamua wawane. Onokorwo nimetikaniria ati nio moranirie na rume hamwe kuhikania. No nĩngwenda bado kumacokerera ciũria ici. Nataka bado kuwarudia maswali haya. Koguo kameme gatigaikare haraihu. Kwa hivyo microphone iwe karibu. Nigetha njũrie mũndũ gwĩtwo Samuel. Na ili niulize Samueli. Institution ya marriage. Katika hii ya ndoa. Turoiga is a lifetime commitment. Ni ya maisha, kujitoa maisha. Ni kitu ya kujitoa katika maisha. Na rĩu gĩekwo rĩu mũndũ abataraga kuma hau gũthiĩ na mbere. Na sasa ikishafanywa inafanywa kutoka hapa na kuendelea. Rĩu Samuel Njuguna. Sasa Samuel Njuguna. Nĩngwenda gũgũcokerera rĩu rĩa mũico. Nataka kukurudia mara ya mwisho. Ngũrie kana nĩ wĩharĩirie piũ. Nikuuliza kama umejiandaa kabisa. Tondũ ona ndagĩka ĩno tũtikũnyitithanĩtie. Kwa sababu hata dakika hii hatujakuunganisha. Ũngĩkorwo wericũkwo ndagĩka ĩmwe hĩtũku. Kama umegairi dakika moja iliyopita. Kĩrĩa gĩtekũra no mũcere. Sasa kile itapotea ni mchele tu. Tondũ ithuĩ tũtingĩinũka tũhũtie. Kwa sababu azio tukatoka hivyo bure. Tũkũrĩa mũcere. Tutakula wali. Tũcoke tũkwĩre rĩu gĩthiĩ ũhang'e rĩngĩ nĩ ũrĩũka. Fanya tena ukitatuita tena. Rĩu Samuel Njuguna. Samuel Njuguna. Nĩngwenda gũkũria kĩũria gĩkĩ. Takuuliza swali hili. Kana nĩ ũtuĩte matua piũ. Kama umefanya kauli kabisa. Kuma ngoro-inĩ yaku. Kutoka ndani ya moyo wako. Makuoya mũirĩtu ũyũ. Ya kuchukua huyu msichana. Grace Njeri. Grace Njeri. Nigetha tũmũhikithanie nake. Na ili tumfunganishe na yeye. Atuĩke mũtumia waku. Awe mke wako. Wa kũhikia. Wa kuoa. Kuma ũmũthĩ. Kutoka leo gũthiĩ na mbere kuendelea na matukũ marĩa mothe Ngai ekũmũhe na siku zingine zote ambazo Mungu atawapea. Njuguna ũrũgamĩire o hau kana nĩ ũcenjetie? Nĩcenjetie ndũgamĩire o hau. Aha, oiga arũgamĩire o hau. Sema amesimama tu pale. Rĩu no kũhoteke we nĩ ũrũgamĩire hau. Inawezekana ni wewe umesimama hapo. No Grace akorwo kuma okĩrĩria gĩtĩ. Lakini Grace baada ya kuamuka kwenye kiti. Rĩu akorwo harĩ meciria agĩa namo. Inawezekana kuna mawazo amekuwa nayo. Iko sawa. Aneijaga. Akorwo kuma okĩrĩria gĩtĩ. Pengine kutoka amuke kwenye kiti. Nĩ acenjia meciria. Amebadilisha mawazo. Grace Njeri. Grace Njeri. Ona ũmũthĩ no ũtuĩte matua. Hata leo bado umefanya kauli. Atĩ nĩ ũkuoya mwanake ũyũ. Ya kwamba utamchukua huyu kijana. Mũhikithanio nake. Afunganishwe na yeye. Atuĩke mũthuri waku. Awe mume wako. Wika. Akiwa peke yake. Mũtũranie nake. Muishi pamoja na yeye. Mũtũrĩre wanyu wothe. Katika maisha yenu yote. Matua marĩ oho kana nĩ ũcenjetie? Bado kauli iko ama umebadilika? Ucenjetie. Hata yeye amesema. Ona kĩoiga ndacenjetie. Hata yeye amesema hajabadilika. Tũtikĩmũgathĩrĩria na makofi. Situmpongeze kwa makofi. Thank you, thank you. Asante. Rĩu kuma hau. Sasa kutoka hapo. Nĩngwenda gũkĩmahe ciugo cia gũcokera. Nataka kupatia maneno ya kurudia.
Onakorwo nĩ tũkũmatongoria ciugo-inĩ ici, hata kama tutaongoza katika maneno haya, ciugo iria ciĩ ngoro-inĩ ciao nĩcio cia bata mũno. maneno yaliyo katika mioyo yao ndiyo ya haja sana. Rĩu ici no tuge tũracihũthĩra just for the sake of the ceremony. Haya tunaweza sema tunatumia kwa sababu ya ibada yetu. Kũrĩa ingĩ mangĩkorwo nacio kana manakorwo nacio, Kuna wengi wameshawahi kuwa nazo, na ũgakora rĩngĩ rĩmwe nĩ ciateanĩrio. lakini pengine wakaziacha. Rĩu nĩ ngwenda mũrũgamĩrĩri wakwa kũnyitĩra gakero Taka msimamizi wake ashike sauti na warie na mũgambo nginya andũ arĩa makĩrĩ gũkũ mekũigua, na atoe sauti ambayo kila mmoja atasikia, nĩgetha ũgĩcokere ciugo ici. alafu rudie maneno hayo. Kiuge niĩ Samuel Njũgũna, niĩ Samuel Njũgũna nĩ ndakuoya we, ndakuoya we, ndũkĩgwete marĩtwa make. ndakuoya we Grace Njeri Kinyanjui, mbere ya Ngai na kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩũnganĩte haha, na kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe kĩũnganĩte haha, ũtuĩke mũtumia wakwa wa kũhikia, ngwendage, ngũtĩage, na nyitanagĩre nawe hĩndĩ yothe ya mũtũrĩre, hĩndĩ ya wega na hĩndĩ ya ũru, hĩndĩ ya ũhũthũ wa mũtũrĩre na hĩndĩ ya ũritũ, hĩndĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na hĩndĩ ya mũrimũ, hĩndĩ ya kũgĩa na hĩndĩ ya kwaga. Nĩngũnyitana nawe we wiki, na hau no ũcokere rĩngĩ, nĩngũnyitana nawe we wiki o nginya hĩndĩ ĩrĩa gĩkuũ gĩgatũtigithania. Mwathani ndeithia. Asante, tunaweza kupongeza Samuel. Leo no tugathĩrĩrie Samueli. Tungependa pia kurudia maneno haya kwa Grace. No twende gucokera ciugo icio harĩ Grace. Nigetha nake akĩgwete ciugo ici. Na ili naye ataje maneno haya. Na mumenye ti ithuĩ mũrera nĩ inyuĩ mũreranai. Na ujue sisi mnaambia ni nyinyi mnaambiana. Rĩu Grace ono kiuga tarora mũndũ ũyũ to nĩ worera. Sasa Grace hata ni vizuri kusema wacha niangalie mtu kwa sababu to nĩwe mũrahikithanio nake. Ni yeye mnaunganishwa na yeye. Ukiuga ni Grace Njeri. Nĩ ndakuoya we Samuel Njũgũna mbere ya Ngai na kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩũnganĩte haha, ũtuĩke mũtumia wakwa, ũtuĩke mũthuri wakwa, wa kũhikia, ngwendage, ngũtĩage na nyitanagĩre nawe hĩndĩ yothe ya mũtũrĩre, hĩndĩ ya wega na hĩndĩ ya ũru, hĩndĩ ya mũrimũ na hĩndĩ ya ũgima wa mwĩrĩ, mahinda marĩa makuona wega ona mahinda marĩa maritũhaga, o nginya hĩndĩ ĩrĩa gĩkuũ gĩgatũtigithania. Ngai ndeithia. Tũmũhũrĩre makofi. Tumpongeze. Asante. Thank you. Leo umekurikia kuga ciugo icio. Baada ya kusema hayo maneno sasa, hata mkono wako wa kulia. Naweza narehe guoko gwake kwa ulio. Kulia pia. Nake ucio ungi kwa ulio. Toria maandiko ma Ngai mekuga. Kama vile maandiko yanavyosema. Ati mwanake nĩ agatiga ithe na nyina, ya kwamba kijana ataacha babake na mamake na manyitane na mutumia wake, na washikane na mke wake, matuĩke kĩndũ kĩmwe, na wawe kitu kimoja. Muthenya wa ũmũthĩ, siku ya leo, na ũndũ wa kiugo kĩa Ngai, kwa sababu ya neno la Mungu, nĩtwanyitithania Samuel Njũgũna, tumeunganisha Samuel Njũgũna na Grace Njeri, matuĩke mũthuri na mũtumia, wawe mke na mume, rĩtwa-inĩ rĩa ithe witũ, katika jina la Baba na rĩa Mũriũ na la Mwana na rĩa Roho Mũtheru, na Roho Mtakatifu. Nakĩo kĩrĩa Ngai anyitithanĩtie, nacho kile Mungu ameunganisha, mũndũ ndakanae gũgĩtigithania, mwanadamu hasiachanishe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, katika jina la Yesu. Rĩu na mũngĩenda gũikara mũnyitanĩte, sasa hata mkitaka kukaa mkiwa mmeshikana, naweza kushikana mikono sasa. Leo no munyitane leo. Sawa, mkiangalia upande huu. Sawa, ya sungukeni hivyo, sunguka hivyo. Madhiururuke ogwo. Sawa, hivyo. Madhiururuke. Siku yetu muhimu. Harusi yetu. Asante, sasa naomba tuletewe mahali ambapo, kabla ya kuwaombea, tutana mahoera. Tungependa waletewe ile alama. No twende mareherwo kionereria kiria. Inapokuja,
Gigiukaga tunaomba tutengenezewe pahali ambapo pia tutawaombea, turahoya mahali haria mekuhoerwo ili pia tutawaombea baada ya hii. Nitukumahoera thutha wa uguo. Tunaomba waletewe alama Ni mareherwo kionereria kiu shara ile alama ambao wanataka kuweka ya kwamba wameoana, kiria mangenda gwikira kihana kionereria. Unajua tukisema alama si lazima pete. Ndui to nginya ikorwo iri bete. Wanaweza kuamua wafungilie mahali kwa sikio. No mecirie kuoherera handu gutu-ini. Maana hiyo inakuwa ni alama ya mtu kwa mwenzake. Ni tondu ni alama ya mundu hari mundu ucio ya kuonyesha ya kwamba wameoana, ni wapenzi, ni bwana ni na mahikania, ati ni muthuri na mutumia. Kwa hivyo tunangoja ifike. Riu ni turahoya nigetha ikinye. Riu tugetereire tureherwo. Tunangojea tuletewe. Wale ambao wako na kama ni pete zikuje. Okorwo ni pete cigiuke riu. Kama ni uzi walete. Okorwo ni uthi ni ugiuke onaguo. Tondu angienda kuoha mundu wake mutwe. Wendo ni kindu kia magegania, wendo ni dawa iria onanagia, wendo ni cindano ya muturire, twinawe kwindi udakaragia, hindi yo ngaigua tuingigera ngero, thutha wa ihinda mami ukahoreria ngoro, ona ndimenyaga ngirakaruka, nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe, nĩngenaga mũno twendanĩte nawe, ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni, thĩng'eni nĩya wendo mũtheri. Tunaona zinakuja hapa na jana mlembo. Ndĩrona igĩũka irehetwo nĩ kairĩtu. Analeta zinakuja. Nĩgũka iroka, nĩgũka ciũkĩte. Fikiri kwanza mnaweza kukaa hivi kidogo. Rĩu no mambe maikare ũguo hanini. Ithe nawe wendaga ndagĩtarĩ, wendo nĩ mũrimũ thondekaga ũngĩ, wendo nĩ cindano ya mũtũrĩre, wendo nĩ rĩrĩa gĩkeno kĩa mũkwendi gĩũkaga mbere ya gĩkeno gĩaku, no ũtige gĩaku wambe ũgethe gĩake, wendo nĩ kũmenyanĩrĩra ngoro, nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe, nĩngenaga mũno twendanĩte nawe, ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni, thĩng'eni ndĩya wendo mũtheri. Asante, zimefika, ziko hapa. Thengio nĩ ciarĩkia gũkinya ci haha. Waliamua kutumia hizi. Maratuire itua rĩa kũhũthĩra ici. Na tunaheshimu hiyo. Na nĩ tũracitĩo nacio. Tunaheshimu ile ambayo wameamua kutumia. No tũgũtĩa kĩu matuĩte monete wega tũkĩhũthĩre. Na ndizo tutatumia. Na nĩcio tũkũhũthĩra. Mara nyingi huwa tunasema ya kwamba pete inatengenezwa kwa hii ambayo tunaita mviringo. Maita maingĩ nĩ tugaga pete ĩthondeketwo round. Kuonyesha ni upendo ambao hauna mwisho. Nĩ kuonania nĩ wendo ũtarĩ na mũthia. Maana ukizunguka hautafika mwisho. Nĩ tondũ no ngĩmĩthiũrũka ndũngĩkinya mwisho. Na ni vizuri upendo wa hawa uwe hivyo. Na nĩ wega wendo wayo naguo korwo hana ũguo. Keitũrathime icũhĩ ici. Barikiwe. Ngai nĩ twarathima icũhĩ ici ikũhũthĩrwo nĩ Samuel na Njeri. Ici mahũthĩre matuĩte matua ũmũthĩ macihũthĩre nĩgetha ituĩke rũri rwa kuonereria. Yes Lord. Atĩ nĩ mahikithanio na nĩ matuĩka mũthuri na mũtumia. Amen. Tukwenda gũciamũra nĩgetha magĩcihũthĩra ikorwo ciĩ ndathime. Amen. Nĩ tondũ Mwathani gĩthondekwo itiathondekagwo o getha gũgatuĩka ciagwa moko-inĩ mao. Nĩ twahoya rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ tondũ nĩ macicagũrĩte ũmũthĩ. Amen. Ona magĩcihũthĩra ituĩke kĩrathimo. Yes. Cionanagĩrĩrio thingu na mũbango wa kĩhiko. Amen. Thĩinĩ wa mũtũrĩre wao. Twacirathima na twaciamũra rĩtwa-inĩ rĩa Ithe witũ na Mũriũ na Roho Mũtheru nĩ twahoya. Amen. Sasa tungeomba ya kwamba yule ambaye angetaka kuanza kuweka mwingine. Leo no tuhoyo ryo kwenda kwambĩrĩria gwĩkĩra ũcio ũngĩ. Si lazima tumwambie ni nani ataanza. To nginya tumwĩre no kwambĩrĩria. Lakini naona Njuguna anasema ni mimi nitaanza. No nĩ ndĩrona Njuguna nĩ aruga nĩ niĩ kwambĩrĩria. Sawa sawa. Naweza kumvalisha. Rĩu no enekĩre mwendo wake.
Sasa anapomvalisha, rĩu akĩmwĩkĩra, mimi niliwaongoza pale kwa maneno, ndĩmũtongoririe harĩa na ciugo, lakini sasa ningependa atoe yake kwa moyo, amwambie. no rĩu no nyende arute ciugo ciake ngoro-inĩ amwĩre. Ũraigua no wende kwĩra mwenda waku mũthenya ũyũ wa mbere. Yale ambayo nasikia ungependa kumwambia siku hii ya leo ya Leo kwanza. mwena wĩyathi wa kwĩrana. Uko na uhuru wa kuambiana. Na to thĩna na ithuĩ tũkĩigua nĩkĩ wamwĩrire. Na hata sio shida, hata sisi tusikie nini ambacho ulimwambia. Koguo rĩu reke oe guoko igũrũ. Sasa atachukua mkono wake juu, nĩgetha ũmwĩkĩre gĩcũhĩ, na ili mweke hiyo pete, na kiugo kĩrĩa ũngĩenda kũmwĩra ũmwĩre, na hata lile neno ungependa kumwambia umwambie. Yeah. I Samuel, I take this ring to be our to be a sign that we shall be together the days of our life, in days of trouble, and in days of sickness, wakati wa shida na wakati tunapopata. Ewe Mungu tusaidie. Amen. Asante. Thank you. Rĩu nĩakwĩra atĩ ndeto icio aririe itirariganĩra, irĩ oho na nĩagwĩka kwamba ũguo. hayo maneno aliongea bado yako na hajasahau. Rĩu onawe Grace, sasa hata wewe Grace, ndũkĩre Njũgũna kaũndũ ũkĩmwĩkĩra gĩcũhĩ. siwambie Njũgũna kitu kimweka hiyo pete. Mwĩre o kaũndũ, reke oe guoko. Mwambie tu jambo tu anapochukua mkono. Rĩu kĩmwĩra kaũndũ, mũnyite kĩara hau ũguo. Mwambie umshike, umwambie. I, Grace Jerry Kinyanjui, I will promise you I will love you siku zote za maisha. Nitakutii, nitakupenda katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante. Amen, amen. Kwa jamwĩra kiugo kĩa bata mũra nitakutii. Amemwambia neno la haja sana, nitakutii. Rĩu nĩtũrĩroraga. Sasa utakuwa tunaangalia. Kwa sababu umeahidiwa hapa. Tondũ werirwo haha ũguo. Acha wamalizie. Reke marĩkĩrĩrie. Acha wamalizie. Marĩkĩrĩrie. Sawa sawa. Thank you. Sasa wakimaliza hiyo washikane mikono tena. Makirĩkia ũguo manyitane moko. Naomba sasa tutengenezewe mahali ambapo watapiga magoti. Tuharĩrĩrio harĩa megũturia maru mao. Naona kama hapa kuna space ya kutosha. Hena nafasi ya kuigana. Nikiomba wafike hapa. Nĩngĩhoya makinye haha. Wachungaji tulionao wafike. Ndungata cia Ngai iria twĩ nacio nacio cikinye. Tutawawekelea mikono. Tumaigĩrĩre moko. Tukiwaombea baraka za Mungu. Tukimahoera kĩrathimo kĩa Ngai katika maisha yao. Thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Tulia imaru. Wapige magoti. Ahujia ukaia mweno uyu. Wachungaji wengine upande huu na wengine hapa mbele. Nigetha turathime family ino. Tunaweza kuelekeza mikono yetu hapa. Tuwe moko maitũ tũroretie na kanitha reke iturugame na iguru. Kanisa tusimame juu. Nigetha tuhoere family ino kirathimo. Na ili tuombee familia hii baraka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Katika jina la Yesu. Ngai wa matu-inĩ nĩ twarũgama mbere yaku tũgũcokerie ngatho. Yes. Nĩ tondũ we nĩwe mwambĩrĩria na nĩwe wagĩire na meciria ma mbere ma kĩhiko. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa wombire Adam na warĩkia kuona na ihoru. Maandĩko maku moigaga ũkĩbanga kũmũmbĩra mũteithia. Yes. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Ũyũ ũheanĩte kũrĩ Samuel na kũrĩ Grace. Yes. Nĩgetha manyitithanio matuĩke mũthuri na mũtumia. Ndio Bwana. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa maandĩko maku moigaga. Yes. Atĩ ũthingu nĩ wambararagia rũrĩrĩ. Naguo waganu nĩ ũrũconorithagia. Twarũgama haha nĩgetha twĩkĩrĩre ũthingu. Yes, Lord. Na ta ũrĩa maandĩko maku moigaga atĩ kĩhiko gĩtĩo nĩ andũ othe. Yes. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩhiko gĩa bamĩrĩ ĩno. Amen. Tũkĩmahoera ũmũthĩ maraingĩra kĩhiko-inĩ. Yes, Lord. Ngai wa matu-inĩ we mwambĩrĩria wa kĩhiko ũrũgame nao. Ndio Bwana. Nĩ twamahoera kĩrathimo kĩrĩa kĩandamanaga na ũhiki. Ndio Bwana. Nĩgetha thĩinĩ
wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani ũmarũgamie. Yes, Lord. Mahinda maya kwĩna changamoto nyingĩ cia ihiko rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Yes, Lord. Nĩtũkwenda gũtangathĩra kĩhiko gĩkĩ atĩ nĩ gĩkũrũgama. Yes, Lord. Twatangathĩra kĩhiko gĩkĩ atĩ nĩ gĩkwĩhanda. Bwana. Na mũtũrĩre wa Samuel na Grace nĩ ũgũthiĩ na mbere. Ndio, Bwana. Twamahoera maciaro marĩa moimanaga na kĩhiko. Yes. Nĩgetha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mathereme. nĩguo. Nĩ twarathima nginya nda ciao. Nĩguo Ngai. Nĩ tondũ Ngai wa matu-inĩ andũ manyitana kĩhiko-inĩ. Ngai nĩ ũmarathimaga nginya na rũciaro. Yes. Twamahoera rũciaro rwa ciana. Amen. O ta ũrĩa Ngai ũngĩona arĩ wega ũmarathime. Yes. Nĩ twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Te mwathani nĩ ũgũtũma magĩe na rũciaro Ndio. rũrĩa rũrĩtagwo rũrathime. Yes. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Na tondũ andũ arĩa magũtĩĩte Ngai nĩ ũmarathimaga nginya na indo cia gũkũ thĩ. Nĩguo Ngai. Mwathani nĩ twamahoera Amen. ona korwo mambĩrĩria me thĩ mũno na rĩngĩ handũ marona ta matathiĩte mũno. Nĩguo Ngai. Twahoya Ngai ũromambararia Amen. indo iria ciothe ũheanaga. Yes, Lord. Mwathani twahoya irotwĩka igai Nĩguo rĩao. Bwana. Twamahoera mĩgũnda. Twamahoera buroti. Nĩguo Ngai. Twamahoera ũtonga. Yes. Twamahoera mbeca Amen. na kĩrĩa gĩothe mekũbatara. Yes, Lord. Mwathani twahoya marogĩa nakĩo Amen. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Yes. Twarathima riumagarĩro rĩao ona icokero rĩao. Nĩguo Ngai. Mangĩciria kũrĩma mĩgũnda Yes, Lord. Ngai ũromĩrathima. Amen. Mangĩciria kũrĩithia mahiũ Ngai ũrotũma mathereme. Yes. Nĩ twamendera wega Nĩguo Ngai. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩrathimo kĩa mũtũrĩre Yes. nĩkĩo twamendera Nĩguo Ngai thĩinĩ witũ. wa rĩtwa rĩa Jesu. Jesus' name. Maroho marĩa mothe Amen. marũaga na ihiko Nĩguo Ngai. na andũ manyitithanio. Yes, Lord. Mwathani nĩ twahoya Yes. gatagatĩ-inĩ ka yerĩ Yes. maroho macio Nĩguo Ngai. marũaga kũruta wĩra. Yes, Lord. Bamĩrĩ ĩno ĩrohithwo Amen. rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Jesus' name. Twamahoera kĩrathimo Yes. na wega wa Ngai Nĩguo Ngai. thĩinĩ wa mũtũrĩre wao. Amen. Thengiũ Ngai tondũ nĩ ũkũrũgama nao Yes. na nĩ ũkũmateithia. Amen. Nĩ magakorwo na mũico mwega Eh. tondũ kiugo gĩaku kiugaga ona korwo kĩambĩrĩria nĩ gĩkunderu Nĩguo Ngai. mũico-inĩ nĩ tũgatherema. Ngai ũrotũma mathereme. Amen. Marotuĩka ũteithio nyũmba-inĩ ya Ngai na matũũre magwĩkĩrĩire matukũ mothe Amen. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Twacokia ngatho na twagũkumia tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Amen. Twamarathima rĩtwa-inĩ rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. Mnaweza kusimama. Rĩu no marũgame na igũrũ. Yeah. Sasa mnaweza kupokea mkono wa heri. Rĩu no mamũkĩre Pongezi, guoko pongezi, cia pongezi. kũmagathĩrĩria. Wachungaji wanaweza kuwapongeza Rĩu ndungata cia Ngai no imagathĩrĩrie. na wake wa wachungaji walioko pia wafike wawapongeze. Ona atumia hunjia arĩa mekuo makuhĩrĩ nĩgetha Wafike mamagathĩrĩrie. wawapongeze Mamagathĩrĩrie. katika jina la God Yesu. bless you. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wapongezwe. Magathĩrĩrio. Asante. Thank Tuna you. wale ambao walituletea hizi deacon wetu zinaweza kuondolewa Deacon no atweherire matureheire ili sasa tufanye jambo lingine. nĩgetha twĩke ũndũ ũcio ũngĩ. Sasa tungependa tufanye jambo la mwisho, No twende gwĩka ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico, maana lazima ijulikane leo ya kwamba wamekuwa bwana na bibi tondũ no nginya kũmenyeke ũmũthĩ atĩ nĩ matuĩka mũthuri na mũtumia, hata kwa serikali, ona nginya gwa thirikari, na hawawezi kufanya hivyo na matingĩka ũguo kama hawajaweza kusign matekĩrĩte sign. Shike mtu vizuri kabisa. Tungependa ijulikane hata kwa serikali ya kwamba wamekuwa bibi na mke. Wakuje hivi. Rĩu no nginya kũmenyeke nginya gwa thirikari. Okay. Wakuja hivi, kujeni hivi kwanza. Moke ũguo, moke ũguo. Ũguo. Ona no muke mutanyitanĩte tondũ mũroka kwandĩka, muoka haha nĩ mũkũbangĩka. Tunatumia hapa ili watu wapita waweze ketini, mnaweza kuketi. Rĩu no maikare thĩ. Wasimamizi wenu watakuwa nyuma yenu hapo. Arũgamĩrĩri ao makorwo thutha o hanini.
Tukipata wimbo wakiendelea kuweka saini sawa. Tukigĩa na rwĩmbo nĩ wega. Sawa, sasa mnaweza kusimama. Rĩu no marũgame na igũrũ. Simame hapo nyuma. Marũgame thutha hanini. Rudi hapo na wewe urudi hapo. Coke thutha hanini. Simame hapo nyuma. Thutha hanini. Wasimamizi wenu waketi. Arũgamĩrĩri anyu maikare thĩ. Sasa tunaweza kutumia hata hapa. Rĩu no tũhũthĩre ona hau ũguo. Tu hapo. Makuhĩrĩria hau ũguo. Sasa hapa tuna cheti. Twina certificate ambayo inahusiana na hawa wawili ambao wameoana. Ile konainie na erĩ mahikania. Na tungependa kukabidhi kwao. Na no twende kumeneana na kũrĩo. Ili mojawapo wataweka nigetha imwe yayo nimekuiga ile ambayo tutawapatia ni yao wataweka ile tukumanengera ni yao nimekuiga. Na kuna watu wakisumbuka katika ndoa wanachukua cheti hii wanararua, na ni kuri andu angi magirakara thiini wa kihiko moyaga makatarura, wanasema hata hiyo harusi nimeimaliza, na makauga ati ona kihiko kiu ni ndakinina. Ukiangalia cheti hizi ni 3, warora certificate cio ni 3. Sasa wakirarua ile ambao wako nayo, riu matarura ile menayo, nami kwa ofisi yangu nitaweka 1, na ni ofisi yakwa gukorwo na 1, alafu nayo serikali nayo thirikari nitawapelekea nyingine, ni gutwarirwo iwe ingi. Hata siku hizi wamefanya mambo yao yamekuwa mangumu, na riu ni mathondekete maundu mao makarituha kidogo. Tulikuwa tunaipeleka Nyeri, twamitwaraga Nyeri, sasa wamesema tupeleke mpaka Nairobi kule Sheria House. Riu maugite tutware nginya Nairobi Sheria House, ili wajue ya kwamba kuna maharusi ambao wamefanya ndoa, nigetha mamenye ni kuri andu mahikanitie. Na kwa hivyo kwa sababu hawa wawili wameoana, na riu tondu andu aya eri ni mahikania, tunawakabidhi cheti chao, ni twamanengera certificate yao. Ndio hiyo, niwe yo. Wale ambao wanachukua picha wanaweza kuchukua, alia maroya bicha riu no moye bicha. Sawa sawa. Sawa. Sasa hiyo tukiwapatia, riu hiyo twarikia kumanengera, wana uhuru. Amena uhuru. Meona Samuel ameatia Grace. Andona Samuel ni atigira Grace.
ili sasa wapate mali yao ya kwanza. Nigetha magie na utonga wao wa mbere. Nako gutire kanyamo kangi muragite nako mwahikania riu kau niko ka mbere. Hata kama kuna kitu kingine mmepata, hii ndio ya kwanza. No na kanyamo ka mbere kuma mwahikania. Muna kitu ya kwanza mkiwa wawili sasa baada ya sasa unaweza kuiweka vizuri. Leo no meige wega. Leo o hari ungienda kuiga wiathi wiho. Mahali unataka tu kuweka uhuru huo huko. Ungienda kumekera iri. No na daroria kiuria kana. Nataka sasa aikire kana age kuingira. Ama akose kuingia ama ingie. Sasa ameelewa kabisa amepatiwa Bwana. Leo ni anyitete majukumu make wega. Nake Njuguna akahorera hau uguo muhuko kihingurwo. Vizuri sana. Uhorerage uguo kirwo reke ndute cia cukari. Natolea hivyo tu hata sukari kitolea. Ukahorera uguo kiugaga. Ukahorera uguo kiuga Bwana Yesu asifiwe. Unatulia ukisema tu Bwana asifiwe. Asante sana. Thank you muno. Mimi nimemaliza yangu. Nini ndarikia yako? Na sasa ningependa kuleta matangazo haya. Na ningwenda kurehe matangatho maya. Ya kwamba siku ya leo. Ati umuthi nyocio wa umuthi. Tarehe 27. Tariki 27. Mwezi wa 6. Mweri wa gatandatu. Na mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026. Kwa mamlaka ambayo nimepatiwa na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya. Na uhoti uria hetwo ni kanitha wa Full Gospel Churches of Kenya. Na serikali ya nchi yetu ya Kenya. Na thirikari ya bũrũri witũ wa Kenya. Ningependa kutangaza ya kwamba ni ngwenda gutangatha atiriri. Samuel Njuguna pamoja na Grace Jerry. Hamwe na Grace Jerry. Ni bibi na bwana. Ni mutumia na muthuri. Katika jina la Baba. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe. Na Bwana na Roho Mtakatifu. Na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Situshangilie vizuri. Tushangilie rĩu. Amen. Amen. Asante sana. Amen. Sasa mimi yangu nimemaliza. Leo nie makwa ni ndarikia. Na kwa hivyo ninaachia yule ambaye anaendelea kutoka hapo. Leo ni ngutigira ucio rathi na mbere kumania na hau uguo. Cosmas. Pastor Cosmas. Ili program iweze kuendelea. Nigetha program ithi na mbere. Aria meguthie kuraihu wale wataenda mbali. Waende salama. Aciaria Jerry. Wazazi wa Jerry. Murathimwo muno ni guka. Barikiwa kwa sababu ya kukuja. Na hujia aria mekumite kuraihu. Na hata wahubiri waliotoka mbali. Na ageni othe. Na wageni wote. Twakena muno ni gukorwo na ithuĩ. Tumefurahi kwa sababu ya kuwa nanyi. Ngai amurathime muno. Bwana wabariki sana. Asante. Asante, tupongeze kwa makofi mazuri. Makofi mazuri mazuri. Haijatosha na hapa mbele haijatosha. Ndio huyo Mr. and Mrs. Njuguna Samuel. We have a new wedded couple in the town. Mr. and Mrs. Njuguna. Hallelujah. Nego kena. Indalele ambule. Nego kena. Aya, makofi kwa Yesu. Inua mikono. Tushangilie Yesu. Aha. Tungitanagia nao ithe wa maroma anakugoca indarĩrĩ rĩa mũre maindĩ matananoga. Njuguna kuja pande hii, kuja oka ina wega mũtũrario nĩkĩ mwĩroreire mũtine rwĩmbo na kũrĩa na mikono juu. Aya, bibi harusi tunayatuna. Aya bwana, Mr. Njuguna amekuwa mume wa Grace officially. Hata serikali ya Kenya inatambua hivyo. Ile amure mainde matana ndoga. Hallelujah. Amen. Tushangilie kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Msiende mahali, nataka mkuje hapa ama mkaribie tu, mrudi nyuma kidogo. Mkiwa mmeangalia tu pande ule sawa. Nataka tuchukue pisha kama 3 ama 4. Nataka mkuje hapa muangalie na huko. Yes. Kwanza sasa tupewe nafasi tafadhali. Tupewe nafasi kwanza, wasimamizi wao waingie kwenye pisha.
wapate pisha, tupate pisha kadhaa kama 3 ama 4, itakuwa ni vizuri. Tafadhali na songeni pande hii kwa sababu ya hiyo nuru inatokea hapo. Sam kidogo. Songa hivyo. Na ni kwa haraka. Nafikiri hiyo iko sawa. The main camera iko sawa. Okay, sawa. Sasa tutapata Reverend na mke wake. Wapata hiyo pisha ingine. Sasa hawa wasimamizi mnaweza kurudi hapa nyuma. Reverend na mke wake bepisha. Nafikiri hiyo iko sawa. Wasasi wa Grace, baba na mama Grace wakuje tafadhali. Hizo zingine tutaenda kupigia pale. Nataka tushate hapa kidogo. Tukitoka hiyo ya baba na mama Grace tutaenda kwa wazazi wa Juguna. Wazazi wa Juguna wawe tayari. Kama wako mbali wakuje. Hey! Kuja upande huu mzee. Mzee ukamwena huyu. Kamwena huyu. Ini ogwo. Ini. Rorabisha hawa. Ini. Muthe araigwa teko ine ndio nĩagĩa na mwanake. Gatagatĩ ka anake nao. Nĩagĩa na mwanake ũngĩ. Iko sawa hiyo. Wasasi wa Juguna wakaribie. Wasasi wa Juguna tafadhali kwa haraka. Sawa hiyo. Hiyo iko sawa. Iko sawa hiyo. Wasasi wa Juguna wakaribie. Tukitoka hiyo wachungaji wote karibia hapa tupate picha. Wachungaji. Nafikiri iko sawa. Iko sawa wachungaji tukaribie pale. Na wake wa wachungaji pia wakaribie. Wake wa wachungaji tukuereria hii bishau. Wake wa wachungaji Reverend tuingie kwa ofisi. Sijui Machemazi kama ofisi iko sawa. Karibia mke wa Okay, sawa. Pastor kutoka usiende mama. Usiende mshukuriwe pisha hapo. Mama Boni usiende. Haiko sawa. The main camera unatuambia haraka. Sawa na sisi. Aya, hawa wamama wako na uniform imefanana, ni wape pisha kwa haraka. Sijui kama hawa wasimamishi watatoshea. Wapangwe, hiyo ikimalizika wapangwe wasimamizi. Sikuje upigwa na classmate tu. Wasimamizi sasa wakuje. Ona MCA koratu kane classmate ni okay aha. Ngoja kwanza wasimamizi mngoja kidogo mrudi hapa kidogo. Hata hiyo ni wimbo isikoze hapo. Wimbo isikatike. Hiyo wimbo isikatike hapo. Wimbo isijaribu kukatika hata kidogo. Ikiisha hiyo nyinyi muimbe. Haya, asante kwa hawa. Haya sasa hawa na mtasonga mbele kidogo nafikiri. Kidogo tu. Hapo. Sasa watu ama wameenda sana. Tupangiwa hawa wa sisters. Kwanza wacha tupige hapa ya sisters. Sisters kwanza. Aya.
Goko bethi nĩ kũrĩ Ngai. Nĩ kũrĩ Ngai kũndũ gũkũ, kũrĩ Ngai. Tukimaliza hiyo wale boys waingie tafadhali. Hiyo iko sawa, iko sawa. The main camera maana iko sawa. Sasa Jogona wasiandae yule Jogona, Deacon Jogona na yule MC ambaye anatupeleka pale reception, kwa sababu nimemalizana na pisha. Hii timu ya Nanyuki mnahitaji pisha. Team from Nanyuki. Team from Nanyuki. Team from Nanyuki. Super Twins live band. Wapate pisha tafadhali. Super Twins band live band. Na ukitaka kuwaona huwa wanapeperusha live Thursday na Wednesday. Kutoka saa 2 mpaka saa 3. Tawapata pale kwa Facebook saa 5 ya usiku. Hata saa hii wako live. Kwa hivyo ukipita pita hivyo unujue unaonekana Nairobi mpaka Ruto anakuona. Nafikiri hiyo iko sawa, hiyo iko sawa. Hiyo iko sawa. Bad Super Twins bad. Ni matoke merie gogona muno. Yes. Wapate pisha. Jogona ni wewe ninangojea. Ukiwa na huo MC sasa, kwa sababu tunataka kwenda reception. Deacon Paul na Deacon Jogona si wapate pisha pia. Na sawa, nafikiri tuko sawa. MC watu wa Kiamariga wakiongozwa na Eroda from Kiamariga, please. Jogona ana request upate picha. Jogona, brothers Jerry wako hapa. Brothers Jerry na sisters tafadhali. Brothers na sisters wa Jerry tafadhali wajiunge na huyu. Wale wa kutoka Kiamariga wakiongozwa na Eroda tafadhali, team from Kiamariga. Ninafunga. Nataka kumpatia MC kwa sababu nataka atupeleke mpio. Ni kina nani wamefika kwanza? Ni wa Kiamariga ama ni brothers? Ni sisters. Brothers wamefika. Na sister wa Jogona naambiwa. Hiyo nafikiri iko sawa. Hiyo iko sawa. Tafadhali nikikuita unaharakisha. Tukipiga ya Kiamariga, sisters wa Jogona wakuwe hapa tafadhali. Kiamariga sasa. Kiamariga. Sisters wa Jogona wako wapi? Hawako. Kumbe wako. Tafadhali kwa haraka. MC patiwa mic. Utuelekeze haraka tafadhali, tuelekee pale. Na hapo ndipo ninatangaza mwisho wa photo session za hapa. Hizo zingine kama 5. Kwa hivyo ukiona Jogona baba Clinton, Deacon. Ukiona huyu umwambie ile pisha, kama unataka pisha pale utapata pisha 2-3. Na kuwe motumia utaire kana gaka ni kau. Huyu mtoto mwenyewe amekaku. Chukua na ukuje naye. Nina wakana. Taumira aha nakau.
Sawa. Asante ma DJ, shikilia tu tafadhali. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Wachungaji wote tuingie kwa ofisi na wake wao, wachungaji na wake wao tuingie kwa ofisi. Asante. Kina mama harusi tunayo hatuna? Tunayo hatuna? Wapi kelele ya maharusi wetu? Hapana, hiyo sasa ni yako. Hiyo ni yako. Kina mama halo. Kina mama hai. Ikibamba sana wapi kelele? Asanti. Kwa majina naitwa MC Baby Rasta. Halo? Sema mtoto mdogo aliye na nywele kubwa. Halo? Haya, nani ndirenda na maundu maingi, ndirenda ugarukira mwenzako umurie umuthi ngwite wa Shiro kana ngwite wa Njiro. Najua kuna wale leo hatutaki kuitwa wa nani, umuthi urie mwenzako ukwenda ngwite Bubu kana ukwenda ngwite Shi. Halo? So, naomba tukitoka hapa tutaelekea moja kwa moja tuende pale kwa reception. Hau niho tukwa batuthie turie. In the meantime, my technician nimegukorwo magibanga mibango ya sound and everything. Toma hau uguo, the bridal team meguthi mahurwo mbica. Na niĩ ndirenda bwana na bibi harusi na ũrĩa coordinate muhe in at most 20 minutes. Mkuu umerudi hapa. Na kama uko na zawadi tafadhali usiende na hizo zawadi ndo tuweze kuwakabidhi hawa watu. Kana ni ati andũ aitũ? Nĩ hego guo. Na arafu okorwo ni ugukuite twaraba, yani turatu utwikirire haha. Tondu twathi kuri uguo ni kumbura ki? Ni kumbura ki? Harusi tunayo hatuna? Ati muthenya toyo. Ati muthenya toyo. Ati Ngai ni mwega. Ati Ngai ni mwega. Asante sana. Wakati huu ningetaka niwa release bwana na bibi harusi. Na umuthi ni ndirameta G4S. Mnajua inasimamia nini? Grace and koguo aya wario muma kuka ugatuma uhiki wa macio ma G4S. Ni haya security iko nini? Iko wapi kelele? Asante sana. Tukiwa tumekaa tu hivyo, naomba juu hapa naona kumefungika. Naomba tupite tu hapa. Cameraman, sijui kama utaniruhusu. Nifungulieni hapa tu tafadhali. Niwaruhusu mtokee hapa. Alafu muingie kwa magari zenu. Bwana na bibi harusi. Wasimamizi wenu wa kike na wa kiume. Kisha tutapata wasimamizi wetu kina dada na pia watoto. Wote mjieke kwenye gari. Tukishamaliza mwende mpigwe photoshoot. Alafu mrejee mahala hapa. Alafu sasa sisi wao wengine wote tushemanie mwenori oge. Uthie we muhutu. Todo irio ni nyingi. Kana ati andũ a Ngai?